live. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Huh? Shalom Shabbat. Long time. Ha pasado mucho tiempo. It's been what, over a month now? Creo que más de un mes ya. Right? Lost track of Sí, time. hemos perdido ya hasta la cantidad de tiempo. But it's good to be back. Pero se siente bien el estar de regreso. It feels really good to be back. Muy bien se siente el estar de regreso. I was telling my aunt yesterday I was looking forward to this Shabbat. Le contaba aquí a mi hermano que yo estaba buscando, ya esperando el momento que pudiéramos estar aquí presentes. We have some good news, Tenemos buenas nuevas and we have good news. y tenemos buenas nuevas. First of all, Primeramente, I would like to publicly quiero públicamente say congratulations decir felicidades to my son and his wife a mi hijo y su esposa on their first pregnancy. en su primer embarazo. That only means Eso solo significa that I become a grandpappy, que yo seré abuelito That's a fact. and you'll be a grandmama. y yo seré una nana. No, now you know, vote. Grandma. Abuela. You're not vote. Oh, Abuelita. mute my phone. Oh my God. Today's message is titled El mensaje de hoy es titulado "The Sickness Within." La enfermedad dentro. The sickness within La enfermedad dentro is not just a sickness. no es solamente una It's enfermedad, not a flu, no es una gripa an ailment, o una enfermedad body pains. o dolores en el cuerpo. It's your body telling you that you need to stop Es tu cuerpo diciéndote que tienes que detenerte and reflect on what's really important. y que reflexiones en lo que en verdad es importante. As strong as you think that you are, No importa qué tan fuerte usted crea que usted es. when your body says stop, Cuando tu cuerpo dice detente, you have no choice but to obey and give in. no tienes más que obedecer y someterte. This is a time when you call to your Creator Y es un tiempo donde llamas a tu Creador and you ask Him to make you whole again. y le pides a Él que te haga entero, nuevo, Yes. nuevamente. When you're sick, you're not whole. Porque cuando estás enfermo, tú no estás entero, no eres tú mismo. And it's not physical. Y no es algo físico, You are whole. No, you didn't lose any limbs, porque tú estás completo, no es como que has perdido alguna parte de tu cuerpo. but you feel like you have. Pero te sientes como que sí. This is a time for your loved ones to pray for you Y es un tiempo donde tus seres amados hacen tefiló por ti, because you're in need and you are down. porque tú estás necesitado y te encuentras abrumado. Now, this is my personal story. Esta es mi historia personal. If you guys know, when I make a teaching, I make it about myself. Si ya me conocen, saben que cuando doy una enseñanza trato de hacerla referencia a mí, en algo que se refleja conmigo. So let me give you a little background. Déjeme darle entonces una sinopsis. I was sick for the past 2 weeks, Estuve enfermo estas últimas 2 semanas and I tell you that I wasn't just struggling with a sickness. y les digo que no solamente estaba yo lidiando, pasando trabajo con esta enfermedad, I was at war with Hasatan. también me encontraba en guerra con Hasatán I felt that I was going to lose. y me sentía como que iba a perder. He had me so messed up Él me tenía tan mal that I didn't want to continue to fight. que ya yo no quería ni seguir peleando. To put it blunt, Y para ponerlo más directamente, I just didn't care. simplemente ya no me importaba. Hasatan put plenty of doubt Hasatán puso mucha duda in my head. en mi cabeza. He was telling me that I wasn't worth it, Y él me decía que yo no era digno that this world wasn't worth it to just give up, y que el mundo no era digno, que simplemente me diera por vencido. that it's all about working, Que todo eso en esta vida es trabajo, paying your bills, pagando tus deudas and that the routine was never going to stop. y que esa rutina nunca va a parar. He is a liar Él es un mentiroso and a deceiver. y un engañador. He removed the most important thing Él me quitó lo más importante about the weekly cycle, del ciclo semanal, the Shabbat. el Shabbat. The sickness within La enfermedad que se encuentra dentro is Hasatan accusing you. es Hasatán acusándote.
telling you that you are a nobody. diciéndote que tú eres un don nadie. You know, pride kicks in, Claro, el orgullo se mete en medio and you say that you don't need anything or anyone. y te dices a ti mismo que no necesitas nada ni a nadie. At this point in time, he was winning. Y en ese punto, en ese momento, él estaba ganando. You know, after a week and a few days Después de una semana y unos días of being in bed de estando postrado en mi cama and being alone, y estando solo, I finally broke down finalmente me rendí and I repented to Yahuwah y me arrepentí delante de Yahuwah for not looking for him first. por no haber buscado de él primero. I asked him to pick me up from this bed. Le pedí que me levantara de esta cama. I told him that I wanted to live for him. Yo le dije que yo quería vivir por él. Yahuwah came through. Y Yahuwah hizo lo pedido. He kept reminding me Él se mantuvo recordando that my family loves me, que mi familia me amaba, that my friends love me, que mis amigos me amaban, but more important, pero más importante aún, that he loves me. que él me amaba. I had people from all over the place praying for me. Tenías personas de por todos lados del mundo orando por mí. I even had someone write and dedicate a song for me. Y hasta tuve una persona que escribió y dedicó una canción para mí. It was beautiful. Era muy bella. He used Jesus' name, Claro, utilizó el nombre de Jesús, but I received it. pero yo lo recibí. Change Yahusha, you know. Y mi mente lo cambié. Yahushua. You know, most times when we're sick and lonely, Muchas veces cuando nos encontramos enfermos y solos, this is a time when we are reminded es un tiempo donde somos recordados that there is a creator que hay un creador. and that, you know what, we are nothing. Y que, ¿sabes qué? Sí somos nada. There is no money in the world No hay ningún tipo de dinero en el or mundo doctor in the world o doctor en el mundo that can bring you back from the dead. que te puede traer de la muerte, Yahuwah can. pero Yahuwah puede. He has compassion for us and Yep. delivers. Él tiene compasión por nosotros y nos libera. After Yahuwah healed me, Luego de haberme sanado Yahuwah, he reminded me once more that he loves me. me recordó nuevamente cuánto me amaba. I was looking forward to this Shabbat Y yo estaba excitado porque llegara este Shabbat. because on this day your prayers are heard. Porque en este día tus oraciones son escuchadas. And I would like to say publicly Y quiero decir públicamente that I love you guys. que les amo. We love you too. I love I love you, you. papi. Thank you for praying for me. Gracias por orar por mí. Thank you for comforting me. Gracias por confortarme. I would like to apologize to my wife Quiero disculparme con mi esposa because I was being so stubborn porque fui muy cabezadora and making her worry a lot for me. y la hice preocuparse mucho. Most important, Más importante, I would like to thank Yahuwah quiero darle gracias a Yahuwah for giving me one more Shabbat. por haberme dado otro Shabbat. Amen. Amén. Bueno, qué gilada, ¿verdad? Those ladies were relentless. Amen. You know, the scriptures have powerful verses about healing from sickness. Las escrituras tienen versos poderosos sobre lo que es la sanidad. Have you ever experienced miraculous emotional and physical healing? ¿Acaso alguna vez has tenido la experiencia de pasar por sanidad emocional, física, dijiste? Physical Emotional, Uh-huh. spiritual. Y espiritual? and Emotional. No me emocional, física. emotional espiritual. and physical healing. Ujú. During Yahusha's life, Durante la vida de Yahushua, he traveled to heal the sick. él viajaba para sanar a los enfermos. He was healing every disease Él sanaba toda enfermedad that he came across. que llegaba a él. His fame grew so large Y su fama se hizo tan grande that the people followed him throughout the lands. que las personas le seguían a través de las tierras, de He los came pueblos. proclaiming the good news of the kingdom Él vino a proclamar las buenas nuevas del reino and healing all kinds of diseases. y a sanar todo tipo de enfermedad. Do you know why he healed as he proclaimed the good news? ¿Sabe por qué sanaba él según proclamaba las buenas nuevas? Because when you're sick, you don't want to hear nothing. Porque cuando tú estás enfermo, tú no quieres escuchar nada. All you want to know, all you want to do is to be whole. Todo lo que tú quieres es recuperarte. There's no good news. People can tell you, oh, I'm rich, I'm this, I'm that. Las personas te pueden decir todo, ay, me hice rico, esto, lo otro. But if you're sick, you don't care. Pero si estás enfermo, a ti no te importa. So it wouldn't make any sense for Yahusha to come and deliver the good news No tendría ningún sentido que Yahushua llegara a declarar las buenas nuevas and leave people sick, y a dejar a las personas enfermas. leave people maimed, Dejar a las blind, personas tullidas y ciegas, deaf.
sordas. So the good news always came with healing, Así que las buenas nuevas siempre llegaron con sanidad. because it makes you say Toda Rabbah. Esto te motiva, te fuerza It a reminds decir you. gracias. It reminds you that there is a creator Porque te recuerda que hay un creador and that there is healing at the end of it all. y que la sanidad sí existe al final de todo. Amén. Disease and sickness are constant in this world. Las enfermedades, disease and Sickness. no es lo mismo en español, yeah. Las enfermedades son constantes en este mundo. No matter where we look, No importa donde miremos, it seems like there is pain and suffering. podemos ver que hay dolor y sufrimiento. Yahuwah heals all your diseases. Yahuwah sana todas tus He enfermedades. heals up the brokenhearted Él sana a los que están con el corazón roto and binds up their wounds. y sella sus heridas. Let's pick up James or ¿Quieres que Yaakov, pasemos al libro de Jacob, chapter 5, capítulo 5. from 14 through 16. Jacobo 5, 14 through 16. del 14 al 16. Yaquab. ¿Eso es Santiago? Yes. It's right after Acts. Straight Santiago. 5:14. The first Dominican posse. The first Dominican? Yeah. Buena. Santiago. Did you know that? Not at all. Take notes. Ya fue bautizado. Dale. Is any sick among you? Let him call for the shamashim of the congregations. Let him make tefillah over him, anointing him with oil in the name of Yahuwah. And the tefillah of emunah shall save the sick, and Yahuwah shall raise him up. And if he has committed sins, they shall be forgiven. Confess your faults one to another and make tefillah one for another, that you may be healed. Amén. The effectual, fervent tefillot of the Zadik man is powerful, accomplishing much. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los shamashim, a los ancianos de la quejilá, para que hagan tefilá por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Yahuwah. La tefilá de Emuná rescatará al enfermo, y Yahuwah lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus pecados los unos a los otros, y hagan tefilá los unos por los otros, para que sean sanados. La tefilot ferviente y eficaz del hombre sadik puede lograr mucho. Amén. Amen. Amén. How many times have we read this? ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? How many times have we read this? Countless. How many times have Innumerables you read it? veces, innumerables. We must repent. Tenemos que arrepentirnos. The first thing we do Lo primero que hacemos when we're sick cuando estamos enfermos is to go buy medicine. es ir a comprar medicina. What does the scripture tell you to do here? Pero ¿qué dice aquí la escritura que hagamos? Call the elders. Did it say here, if there is any sick among you, let him go to Walgreens and buy medicine? ¿Acaso dice aquí, si hay algún enfermo entre ustedes, vaya a la farmacia a comprar medicina? We must repent. Tenemos que arrepentirnos. Of course there's medicine. Claro que hay medicina. Baruch Hashem Yahuwah for medicine. Bendito sea Yahuwah porque hay medicina. But when we're sick, Pero cuando estamos enfermos, this must be the first thing we need to practice. es lo primero que debemos de practicar. Have we ever practiced this? ¿Alguna vez hemos practicado esto? Have you called the elders from your church? ¿Has I'm going to llamado say tú church.
Has llamado a todos los ancianos de tu iglesia, y sí, voy a decir iglesia, Have you called your elders from among you o los ancianos que están entre ustedes, and anoint that person with oil? y han ungido ustedes a esa persona con aceite? Anoint the elder with the oil. Ungir al anciano con el aceite. And let the elder, Y permita que el anciano, Now you talking. right? That's a fact. Now you let the y elder ahora tú permites que el anciano go vaya and pray to that sick person. y hágate filo por esta persona enferma. What happens here with COVID, guys? ¿Qué pasa aquí con el COVID? Where nobody's supposed to come to see you. Donde nadie está supuesto a venir a verte. I should have called my aunt Yo debí de haber llamado a mi aunt and told him to come and anoint himself y decirle que se ungiera and to pray over me. y que orara sobre mí. This is a direct violation against Torah. Y es una violación directamente hacia la Torah. Well, in your defense, I didn't call that, but I called on my ladies. But let's be fair and let's be realistic. Seamos justos y realistas. No, yo le dije que en su defensa yo no llamé al hermano porque, claro, no se puede con el COVID. Pero sí le dije a mis hijos y a mis hermanas para que oraran sobre él. Let's Yo no call, le tengo miedo al COVID. let's call a spade a spade. Pero llamemos a una espada. If there's anyone sick among you, Porque dice claramente que si hay alguno enfermo entre ustedes, Call on a Zipromax. Call and on again, hydrochloroquine. Todah Rabbah, y nuevamente le damos gracias. I thank my wife. Le doy gracias a mi esposa. I thank my sister-in-law, my brother-in-law, Y le doy gracias a mi cuñado y a mi cuñada. you know, because they came through with some medicine. Ellos hicieron un esfuerzo grande y consiguieron las medicinas necesarias. But this is why I repent and I say, Yahuwah, forgive me. Y pero es la misma razón por la cual me arrepiento y le digo a Yahuwah que por favor me perdone. Because we know this scripture. Porque conocemos esta escritura. I could have been up the second day. Yo pude haber estado de pie el segundo día. I believe that I could have been. Por lo menos yo lo creo que sí. Believe is everything. So, sickness Así que la enfermedad is tied to sin. está atada con el pecado. Here in this scripture, it says that Y esa escritura dice que the prayer of faith shall save the sick, la oración del que tiene fe sanará al enfermo and Yahuwah shall raise him up. y que Yahuwah lo levantará. And if at the same time, Y si al mismo tiempo, if he had committed any sins, si él había cometido algún pecado, they shall be forgiven him. se le serán perdonados. The sickness within Porque la enfermedad dentro de sí now leaves. ahora se va. Which is sin. Wow. The sickness within. La enfermedad que está dentro. Obviously, I sinned, Obviamente yo pequé, whether known or unknown. ya sea a sabiendas o sin saber. My brother's duty El deber de mi hermano is to come here next time es venir aquí la próxima vez and you anoint them with oil. y que mis varones aquí le unjan. Why the oil? Pero ¿por qué con aceite? We need a covering. So that the sickness doesn't get to him. Para que la enfermedad no le llegue a él. Thanks, Nathan. This is why, okay, they tell you to wash your hands, right? Sí te dicen que lave tus manos, ¿verdad? When you have oil in your hands, nothing is going to get to you. Pero cuando tienes aceite en tus manos, nada se te pega. And guess what you got to do afterwards? Y entonces, ¿qué tienes que hacer después? Wash your hands. Lavar tu mano con agua. So, Yahuwah, Así que Yahuwah, I repent. me arrepiento. Trust in him first. Por favor, confíen en él primero. And it starts from the top. Y eso debe de comenzar desde arriba. So this is why I publicly Y es por esto apologize. que públicamente me disculpo hoy con ustedes. And I've seen a lot of things during my 2 weeks that I was sick Y he visto mucho durante las 2 semanas que estuve enfermo, within my head. dentro de mi propia I fought a cabeza. lot with myself. Peleé mucho conmigo mismo.
And this is why I say I fought with Hasatan. Y es por lo cual que digo que peleé con Hasatán, I was fighting with myself. porque estaba peleando conmigo mismo, Pride con mi ego. was there. El ego estaba presente. It's always pride. Psalms 147. Pasemos al libro de Salmos 147. Just Psalms 47. But No, hold on. Esperemos un momentito. Hufmen Zion. Se me coloca una política. Where you at? Back. Pero que no encuentro mi tabletita. I heard my No, as a matter of fact, No, espera. it's after. I Sí, see. ajá. Después de ahí. No, yo no. ¿Sí? Keep going. Right before mission. Baruch Hashem Yahu. Se falla tremendo trueno aquí. ¿Qué salmo? 147 and starting from 2 to 4. 147 del 2 al 4. Yahuwah builds up Yerushalayim. He gathers together the outcasts of Israel. He heals the broken in Lev and binds up their wounds. He counts the numbers of the Kohavim, stars. He calls them all by their names. La tuya dice, hermana, me dice reedificando. La tuya dice edificando, He builds up. que dice reedificando. Rebuild. Okay. We shall see if it's Asa or Bara. Yahuwah está reedificando Jerusalén, recogiendo los desterrados de Israel. Él sana al corazón quebrantado y venda sus heridas. Él determina la multitud de las Kokabim y las llama por su nombre. He heals the broken in heart Él sana a los que están quebrantados de corazón and binds up their wounds. y venda sus heridas. When you're sick, Cuando estás enfermo, it's like you have an open wound. What is it? He Bara. so reedificó. No. No, Bana, build. he To built. build. Entonces, ¿cómo se dice en español? Na'asa. Edificó. See. No. Because Bana is to build, rebuild, establish, cause to continue. Basically both. Okay, so either or? Yeah, I'll yeah. just add the other one just in case. Yeah, Doesn't that make more exactly. sense because David's building the first kingdom? You can't rebuild with during David. Yes, He's still building. facts. Yep. Yeah, he didn't even build the kingdom yet. Correct. Edificó. Estamos haciendo una corrección en el Salmo 147, verso 2, para aquellos que tienen las escrituras de Rabino Moshe en español. Creo que esta es la tercera edición, la de del pergamino verde. En vez de decir reedificando, tiene que ser edificó. Porque el reino de David fue edificado, no reedificado. Porque cuando fue reedificado fue en los tiempos de Salomón. So he, So he counts the number of the stars. Así que él cuenta el número de las estrellas. Does he have time? ¿Acaso tiene el tiempo? Se creó el tiempo. If he can count all the stars, Si él puede contar todas las estrellas, todas las Kokabim, he calls them all by their y name. la llama cada una por su nombre, Every star has a name. porque cada estrella tiene un The nombre. same way how every person has a name. De la misma manera que cada persona tiene un nombre. Can you
not believe that he can heal the broken in heart? ¿Acaso entonces no puedes tú creer? Si Él puede hacer eso, ¿acaso no crees tú que Él puede sanar al que está quebrantado de corazón And bind up their wounds? y vendar sus heridas? Of course he can. Claro que Él puede. Job, chapter 5, from 17 through 20. El libro de Job, capítulo 17. Job 5, from 17 to 20. Job 5 del 17 al 20. Seventeen to 20. Yes, sir. Job 5 del 17 al 20. See, happy is the man whom Eloah corrects. Therefore, despise not the chastising of the Almighty. For he bruises and binds up, he wounds and his hands make whole. He shall deliver you in six troubles. Yes. In 7 there shall no evil touch you. In famine he shall redeem you from death, and in war from the power of the sword. Amen. Job 5 del 17 al 20. Feliz el hombre a quien Eloha corrige. Así que no desprecies la disciplina de El Shaddai, porque él hiere, pero venda la herida. Sus manos pueden golpear, pero también sanan. Él te rescatará de 6 calamidades, si en 7 ningún daño te tocará. En la hambruna, él te salvará de la muerte, y en la guerra, del poder de la espada. Wow, that's tough. So, he can make you sore, Sore as a woman. como dolorido, Ok, él te puede golpear and he can bind you up. y él te puede sanar. Sometimes, Algunas veces, when you forget cuando te olvides that you do have a creator, que tienes un creador, he has to chastise you. él tiene que regañarte He has to bring you back to reality. y tiene que traerte a la realidad. That's why you have to give thanks to Yahuwah for everything that happens to you. Y es por esto que debes de dar gracia por todo lo que te sucede, Whether it's a calamity ya sea una calamidad or a blessing. o una bendición. He said that he shall deliver you in 6 troubles. Dice aquí que él te librará de 6 calamidades, Yet 7 shall there no evil touch you. mas en 7 el mal no te tocará. You will fall. Te caerás. The righteous man falls 7 times. El hombre justo cae 7 veces. That means you're getting up 8 times. Quiere decir que te levantarás 8. He shall deliver you in 6 troubles. Dice que te librará de 6 calamidades, In 7 there shall no evil touch you. pero en 7 no te harán daño. I think they're all tests. Creo que todos son pruebas. They're all tests. Y todas son pruebas. And if you get to the 7th level, Y si llegas al 7º nivel, you pass to the next kavod, to the next, esteem. pasas a la, si puedes superarlo, pasas a la próxima estima. Because, in the book of Romania, Porque en el libro de Romanos it tells you that he's going to take you from esteem to esteem. dice que te llevará de estima en estima. So to get to that next level of esteem, Para llegar a ese nivel de estima, you have to go through something. tienes que atravesar algo. You have to go through something. Tienes que atravesar algo. And if you fail it, Y si fallas, you will remain at that esteem until you pass. te mantendrás en esa estima hasta que puedas pasarla. Or if you get worse, you get demoted. Y si te pones peor, entonces te dan un bajo de rango. We see that with Lot and Abraham. Y lo puedes ver con Lot en Abraham. Genesis, all the way through the end of that story, Lot is a good man. A good man. Todo a otra good vez de man. Génesis, Lot es un hombre bueno. After the story of Sodoma y Gomorra. yeah, Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, he becomes just Lot, se convierte en the father simplemente of the Moabites. en Lot. Whereas Abraham goes from the good Abraham Mientras que Abraham pasa a ser del buen Abraham
To a righteous man. hacia un hombre justo. Father of the nations. Father Padre of de the las naciones. Yahuwah's only friend. Yeah, el único Only hombre man que that Yahuwah- Yahuwah call friend. Yeah, the only man. El único hombre que Yahuwah llamó amigo. 3 John Tercera de Juan. chapter 1 verse 2. It's just 3 pages. Tercera de Juan 1:3. It's the little Juan. That's in the New Testament. It's at the second John. And it's, if I'm not mistaken, it's Verse 2. ¿Qué más tercera de Juan? Right before Romans. Yeah, he got it right. Aquí está ya. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Just one verse. Beloved, I wish above all things No, that you may prosper and be in health, even as your Chaim prospers. amado, anhelo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu vida prospera. So isn't that what we all want? ¿No es acaso esto lo que todos queremos? To be prosperous El ser prósperos and be in health, y tener salud para poder disfrutar de la prosperidad, even as your life prospers. aún como tu vida prospera. So what's the opposite of this? Entonces, ¿qué es lo opuesto de esto? What's the opposite of being prosperous and be in health? ¿Qué es lo opuesto de ser próspero y estar en salud? Destitution Being in and sickness. sickness and being whole. Estar enfermo y Destitution. la destitución o en la pobreza. En olla. También. Why? Not being poor is bad. But why do you think, exactly, why is that bad? Pero ¿por qué es eso malo? I mean, there's no faith around you. It's like being in the family. So always be I mean- poor around us. I mean, yeah, that's what I was gonna say. No podemos decirlo así. The reason why is because you become a burden on people. Es porque te conviertes en, cuando estás desolado, es decir, enfermo, pobre, falta, cadeciendo de, te conviertes en una carga para los demás. If your actions Si tus acciones, have made you poor, si tus acciones son los que te han llevado a la pobreza, but if you're in righteousness pero si tú eres una persona justa and you still remain poor, y aún permaneces en pobreza, then unfortunately that is your walk. entonces desafortunadamente o afortunadamente ese es tu camino. Because you're put there for a Okay. reason. Tú fuiste puesto allí por alguna razón, Not So- everybody is a king. porque no todo el mundo nació para ser rey. There's nothing wrong with that. Y no hay nada malo con There's eso. nothing wrong with that, but one thing is to be living paycheck to paycheck. Una cosa es vivir de cheque en cheque. There's nothing wrong with living paycheck to paycheck. Y en verdad no hay nada malo con vivir de un cheque hacia It otro says cheque. living Porque dice primero viviendo on a check by check basis. de un cheque hacia otro That cheque. means that you're covering, Eso quiere decir que por lo menos estás cubriendo. right? Sí. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. I wouldn't want you to be there. No me gustaría que estuvieses I allí. would like you to be prosperous, Me gustaría que fueses próspero. but when you can make ends meet, Pero cuando no puedes suplir, that's when it's sad. es cuando se convierte en algo triste. And then on top of that, not healthy. Entonces, y de ponerle encima de esto que no esté saludable. Sickness, La enfermedad within La enfermedad que está dentro now causes you to even hate te causará a ti hasta odiar Elohim a Elohim. because you want to curse. Why are you even here? Porque comienzas a maldecir y a preguntar por qué te encuentras en esa situación. Why are you still here? Why was I made in this earth? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué fui hecho? ¿Por qué me encuentro en esta tierra? Why do I have to be sick and poor? ¿Por qué tengo que estar enfermo y ser pobre? We have to be prosperous. Tenemos que ser prósperos. Primeros espiritualmente. And we're not talking about
money-wise. Y no estamos hablando de dinero. We need to be prosperous. Tenemos que ser prósperos. In everything that you do, En todo lo que tú haces, you have to give thanks to Yahuwah. tienes que darle la toda rabá a Yahuwah. Because it's going to come a time Llegará un tiempo where you're going to get old donde te vas a ser anciano, and you're going to get sick and you're going to eventually pass away. donde te enfermarás y eventualmente morirás. But you want to make sure that that's way later on down the line. Pero quieres asegurarte de que eso ya sea muy en tus años adelantados. It's sad to hear about these people passing away 50 years old, Es lamentable y triste escuchar de personas que mueren con 50 años, 40 years old, 40 años, 20 years old. 20 años. Parents burying their children, Y los padres enterrando a sus hijos, something that should never happen. algo que nunca debería de pasar. Amén. What I'm trying to tell you here Y lo que estoy tratando de decirte aquí is es that as sick as you think you are, or as poor as you may think you are, que sin importar qué tan enfermo tú crees que tú estás o qué tan pobre tú crees que tú eres, there's always a way out. siempre hay una salida, Yahuwah first. pero con Yahuwah primero. It doesn't work the other way around. No trabaja de la otra manera. You can't say, oh, I'm going to wait till Yahusha touches me. Tú no puedes sentarte y decir, oh, yo voy a esperar que Yahuwah me toque. I'll have my time when he touches me, when this Holy Spirit comes upon me. Mi tiempo llegará cuando su espíritu apartado llegue sobre mí. It doesn't work like that. Porque no trabaja de esa manera. You have to seek for Yahuwah yourself. Tienes que primero buscar de Yahuwah por ti mismo. Everything else will be added to you. Porque todo lo demás se te será añadido. Nothing's going to be added to you if you don't seek him first. It doesn't work the other way around. Nada se te añadirá si no lo buscas primero. Entonces no trabaja de esa manera. Sometimes I believe that Yahuwah allows you to get sick A veces pienso que Yahuwah permite que tú te enfermes because you're not seeking him. porque no le estás buscando. And you may disagree, Y a lo mejor tú no estés de acuerdo con esto, but I wholeheartedly believe that. pero yo lo creo de todo corazón. Earlier in the stream, Marie A said, Shalom, missed this mishpacha. Have you been on vacation or is my notifications? And I said, Shalom, you didn't miss any. Elimelech has recently recovered from sickness and could not host Shabbat service until now. And she just said, Hallelujah to our Yahuwah that he is well. Let the poor man say we are rich in him, keeping in mind our hands are very prosperous, as that is why the Egyptians covet our working hands. Baruch Hashem. Amén. Oh, man. 12 minutes. Toda rabá. I'm going to give you the best Torah in all these that we're reading. Le voy a dar las buenas nuevas en todo lo que estoy leyendo. Despite how you may feel physically, Sin importar cómo se siente usted físicamente, someone is always praying for you, siempre hay alguien que está orando por usted, for your health and your safety. por tu salud y Seguridad. tu seguridad. Gracias. There's always a remnant Siempre hay un remanente that's always seeking for Yahuwah. Always. que siempre está buscando de Yahuwah. Those are our ladies down south. There's always somebody seeking for Yahuwah. There's always a candle lit somewhere. Amén. Siempre hay alguien buscando de Yahuwah. Un pequeño remanente, una vela encendida. Someone somewhere is always praying for you. That's a fact. Siempre hay alguien que está orando por ti. You want to know how I know? ¿Quieres saber cómo yo lo sé? Because I wasn't praying. Porque yo no estaba orando. I was in a very dark place. Yo me encontraba en un lugar muy oscuro. I didn't even want to read my phone. Yo no quería ni siquiera mirar los mensajes en mi teléfono. And I had hundreds of messages. Y tenía cientos de mensajes. People praying for me, Personas que estaban orando por mí, left and right. a la izquierda y a la derecha. I wasn't praying. Pero yo no estaba orando. I was down. Yo estaba vencido, estaba derrotado. I was down and out. And there's always a remnant
praying pero for you. siempre hay un remanente que ora por ti. This is why Y es por esto, we need to start leading a prayer life. tenemos que empezar a llevar una vida de oración, Because they did it for me. porque ellos lo hicieron por mí. Tomorrow, they might need the same help. Y mañana a lo mejor ellos lo van a necesitar de nosotros. And I believe in prayer. Y yo creo en la oración. Yochanan 14:13. Juan 13:14. 14:13. Ah, perdón, 14:13. Al revés. We all know this. If I then, your, Yochanan 14:13. oh, Yeah, my bad. highlight. And whatsoever you ask in my name, that I will do, that the Abba may be esteemed in the Son. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que Abba sea estimado en el Hijo. Let me give you the best Torah. Ahora déjeme darle las buenas nuevas. Even though it may not look what you thought it should, Aunque no se ve como usted pensaba que sería, Yahuwah has a way of offering protection to us all Yahweh tiene una manera de ofrecernos protección a todos, so that he may be glorified. para que Él pueda ser glorificado. So your calamity Así que tu calamidad was probably there a lo mejor estaba allí, so that Yahuwah may be glorified. para que Yahweh pueda ser glorificado. I'm living proof. Y yo soy una prueba viviente. Today I exalt his name. Hoy exalto su nombre. He is king. Él es rey He is glorious. y Él es glorioso. Hebrews 11:6. Hebreos 11:6. Right after James. No, no, no. What you mean? No, No. I have Barnes myself. After who then? Some people have different books. I have it after James. I have Oh, yeah, you Barnes. Of course. Yeah. No, she has Barnabas. Oh, because this is the new one, right? Yeah, no, yeah. On PDF? Ajá, super cool. Tiene Barnabas. Right? Está highlighted. We'll talk later. But without emunah, it is impossible to please him. For he that comes to Yahuwah must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Pero sin emuná, sin fe, es imposible agradar a Yahuwah. Porque el que se acerca a Yahuwah debe creer que Yahuwah existe y que recompensa a los que lo buscan diligentemente. Amen. You have to seek him diligently. Tienes que buscar de él diligentemente. And this is why we have brothers and sisters around us that seek him Y diligently. es por esto que estamos rodeados de hermanos y hermanas que le buscan diligentemente. And this is why the prayers are heard. Y es por esto que las oraciones son escuchadas. This is the good news, Esta es la buena nueva. that your faith, Que tu fe, even if it's as small as a mustard seed, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, will take you far in life. te llevará lejos en esta vida. But I got a question, Ma'ak. Go ahead. Yo tengo una pregunta, hermano. Say someone comes to you and says, but how do I seek him diligently? Si alguien viene y nos pregunta, ¿cómo le busco diligentemente? How would you answer that scripturally? ¿Cómo lo contestaría tú basado en las escrituras? It's a very simple one. Y es muy sencillo. We do it every Shabbat. Lo hacemos cada Shabbat, Thereafter. amando a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomy 6 teaches you step by step on how to seek him diligently. Deuteronomio 6 te enseña paso por paso cómo buscarle diligentemente. When you sit in your house, Cuando te sientes en tu casa, when you walk by the way, cuando camines por el camino, when you retire, cuando te acuestes
and when you arise. y cuando te levantes. What does that mean? ¿Qué significa? 24/7. Las 24 horas del día, 7 días de la semana. A Baruch Hashem Yahuwah, De Baruch Hashem Yahuwah, bendito sea Yahuwah. or Kol Kavod Le Yahuwah, all esteem to Todo Yahuwah, el estima de Yahuwah needs to be coming out of your mouth. debe de salir de tu boca. In everything. Yahuwah willing. Yahuwah Le Ratzon, Yahuwah willing. Con la voluntad de Yahuwah. That's one thing that our people need to implement more in their vocabulary. Right. Es algo que nuestra gente, nuestro pueblo tiene que implementar en su vocabulario, el poder decir si es la voluntad de Yahuwah. The simple reason, Y la razón más sencilla es because all day long we talk about how we want to do things or we going somewhere. porque el día entero nos la pasamos de qué queremos hacer en el futuro o cómo vamos a llegar a un lugar. Rarely do we say Pero Yahuwah willing for everything. raramente decimos Yahuwah willing. Hence, Perdón, si es la voluntad de Yahuwah. hence we have exception to the rules, Claro, tenemos excepciones a las reglas, like my sister Bibi, como mi hermana Bibi, The beef. the Bibi. nuestra hermana Noraya. She says Yah willing for everything. Ella dice Yah willing, o si es la voluntad de Yahuwah para todo. And we need to take her example. Tenemos que tomar su ejemplo. Factoids. Yochanan 10:10. Juan 10:10. Juan 10:10. I like it. The thief comes not but to steal and to kill and to destroy, well, murder. I am come that they might have chaim, life, and that they might have it more abundantly. El ladrón no viene sino a robar y matar y a destruir. Yo he venido para que ellos puedan tener vida y para que ellos la puedan tener más abundantemente. Do we think this is talking about material stuff? ¿Acaso creen ustedes que están aquí hablando de las cosas materiales? The thief comes not but to steal what? Like shalom. El Blessed. ladrón viene sino a robar qué And to kill what? y a matar qué. Faith. And to destroy what? A robar la shalom, a matar la fe That's a unit. y a qué And to destroy what? y a destruir qué, The tikva, la esperanza. the hope. We're not talking here about anything physical. No estamos hablando en este verso de nada físico. Everybody knows that, of course, a thief in general does come to steal. Todo el mundo sabe que si vamos literalmente, destroy. claro, todo ladrón viene a robar. It's a thief is gonna come into your house. Si es un ladrón que va a entrar en tu casa, He already has it in his mind that he doesn't care what happens. ya lo tiene en su mente, que él no le importa lo que vaya a pasar. If he has to kill somebody in there, he will. Si él tiene que matar a alguien en esa casa, lo hará. If he has to destroy everything to find what he's looking for, he will. Y si tiene que destruir todo para encontrar lo que anda buscando, él lo hará. And if he has to kill you, he'll kill you. Y si te tiene que matar, te matará. Or he's ready to die to get what he wants. O él está dispuesto a morir para poder conseguir lo que él quiere. We all know that. Todos lo sabemos. But here, Pero aquí, Yahusha Yahusha is talking about he is coming él está hablando de que él está He comes. llegando, que él llega, él that viene, they might have life para que ellos puedan tener vida ahí and that they might have it more abundantly. y para que puedan tenerla más abundantemente. It's not talking about physical stuff, Él no está hablando de las posesiones físicas, spiritual. sino espirituales. That's what he comes for. So he's saying, listen, Y I'm es not por a eso que él thief. viene y él dice, no soy un ladrón, I am the giver. yo soy el que doy, I am the one that gives you life. yo soy el que doy vida. I am the one that, instead of stealing, I give you abundantly. Y soy el que en vez de robarte te doy en abundancia. Let me tell you the good news. Ahora déjame decirte las buenas nuevas. Yahusha is always for you.
Yahusha siempre está aquí para ti. His goal is to constantly remind you Y su meta es siempre recordarte that no matter what you feel like que no importa cómo te sientas or how things may seem, o cómo las cosas puedan aparentar, He wants you to live abundantly. Él quiere que tú vivas abundantemente. He doesn't want you to just die. Él no quiere que simplemente mueras. He wants you to live. You know for what? Él quiere que vivas, ¿sabes para qué? So you can spread Para que puedas tú esparcir the good news. las buenas nuevas. What's the good news? ¿Cuáles son las buenas nuevas? What's the good news? Hermano, ¿cuáles son las buenas nuevas? The Yahusha Que Yahusha was risen. resucitó. The Yahusha Que Yahusha is Yah. es Yahuwah. Facts. That's the good news. Esas son las buenas nuevas. That if He can overcome death Que si Él pudo sobrevenir, sobrellevar la muerte, and you follow His mitzvot y tú sigues sus mandamientos, and you, what is it? What are the two? What are the two requisites? ama a tu prójimo como a ti No. mismo. Love your neighbor as you love yourself. Ujú. No. And love Yahuwah with all of your... No. You love saying it. Keep the commandments in the faith of Yahushua. Thank you. Oh, keep the Or the commandments faith of of the Latter Yahuwah Day Saints. and Yeah. the faith of Yahushua. Yahusha HaMashiach. Correct. That's all. Mantener los Liliana, mandamientos y 14:12. la fe en Yahusha. Revelation 14:12. Revelaciones 14. It's your favorite verse. My favorite scripture. Word out. Two things. Yirmiyahu, yep. 33:6. Jeremías 33:6. This is healing. Esto es sanidad. This is talking about healing. Esto habla de la sanidad. If we already know that the sickness within Si ya sabemos que la enfermedad que está dentro is sin and pride, es pecado y orgullo, then let's talk about healing. entonces hablemos de la sanidad, de la All these Jehová, verses are talking about healing and restoration. porque todos estos versos hablan de la sanidad y la restauración. Yirmiyahu 33:6. Jeremías 33:6. See, I will bring it health and relief, and I will cure them, and I will reveal to them the abundance of real shalom and emet, Amén. real peace and truth. No obstante, yo les traeré salud y sanidad. Yo los curaré y les revelaré mi shalom y mi emet, mi verdad, en abundancia. That's a go ahead. It's my- No, go ahead. That's a reference to the renewed covenant. Eso es una referencia del nuevo convenio, del nuevo pacto, That's o del Yahusha's. pacto renovado. That's Yahusha's besorah. Y esas son las buenas nuevas de Yahusha. Let me tell you the good news. Ahora, déjenme decirle las buenas nuevas. In spirit and in truth. Whether you need physical, Ya sea que sea físico, emotional, emocional or mental healing, o sanidad mental, Yahusha is here to provide that for you. Yahusha está aquí para proveerte He will eso. never leave you Él nunca te dejará nor forsake you. ni abandonará. Never. Nunca. O desamparará. Lo mismo. And like it says here, Y it's como dice aquí, true shalom. dice aquí la verdadera shalom. Is there such a thing as false shalom? Amen. It ¿Acaso is. hay algo que como la shalom falsa? Ignorance of bliss and loss. Ujú. La ignorancia. Ignorance is Ujú. It's a fact. And That- then you that- have also momentary shalom. Y también tenemos That's what I shalomes was que son just- momentarias. When you sweep it under the rug Cuando lo barres debajo de la alfombra and see how long it'll stick y ves cuánto tiempo podrá Until- salirte con la tuya. until somebody pulls the rug and be like, what is all this? Y hasta que alguien levante la alfombra y barra todo Yep. eso. You can't bury something that's alive. No puedes enterrar algo que esté vivo. It will rear its ugly head sometime or another. Sacará su cabecita fea en un momento u otro. And it will be very, very messy. Y será muy regueroso. Tell them, baby, very messy. Messy. This is the prayer that I pray to Yahuwah Yes. on Esta es una oración que le oré a Yahuwah. This was on Sunday. On Sunday. Yeah, because you still read second Shabbat.
Yirmiyahu el domingo pasado. 17:14. Ahí mismo en el libro de Jeremías 17:14. And we say it every Shabbat, every time we read the Siddur. Ahavah. Y lo leemos cada vez que hacemos el Healing for us Siddur. all. And you, Huh? Eve- Yirmiyahu 17:14. Yirmiyahu. Oh, I did 4. Heal me, O Yahuwah, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For you are my Tehillah. Sáname, oh Yahuwah, y yo seré sanado. Rescátame y seré rescatado, porque tú eres mi Tehillah. The next day, You are my Tehillah. Y el próximo día My Tehillah. I got up from my bed. me pude levantar de mi cama. I got up from my bed. Me levanté. What I did, that you were like, ooh, you got too much energy. He just te bañaste, te cambiaste. Showered. I got dressed up. Bajó, vino en su down, desayuno. made breakfast, like Todos esos Money días él together. estaba en su pijama y no quería hacer nada. nothing. I didn't want to do anything. And again, and this is with everybody else praying for me. The reason Y why estoy con todo el mundo orando por mí. Y la razón por la cual we need to pray for each other La razón por la cual debemos de orar el uno por el otro, is because I wholeheartedly believe porque yo creo totalmente de corazón that those prayers que esas oraciones kept me alive me mantuvieron vivo until I can pick myself up. hasta que yo pude levantarme por mí mismo And I had a little bit of voice to even talk to Yahuwah. y pude tener mi voz nuevamente para poder hablarle a Yahuwah. He told me, get up, son. Él me dijo, levántate, hijo, Get up from that bed. Fix that bed. Get up. levántate, arregla tu cama. Fix that. Yeah, you gotta fix the bed. And I did. Y lo hice. The good news. Las buenas nuevas, Your full faith in Yahuwah's love. tu fe completa en Yahuwah es amor. His love for you. He promises Su amor por ti, Él te promete to help you along in your healing process. el ayudarte en el camino de la recuperación. Your full faith. Amen. Tu fe completa. Shemoth 15:26. Éxodos 15:26. We know this too. And said, if you will diligently listen to the voice of Yahuwah, your Elohim, Yahusha, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his mitzvot, and shomer all his hukim, I will put none of these diseases upon you, which I have brought upon Mitzrayim. For I am Yahuwah, Rofeh, Rofecha, your healer. Your healer. Él dijo, si usted, Shema, escucha diligentemente la voz de Yahuwah, tu Eloha, y haces lo que es sadik, justo, a su vista. Shema, sus mitzvot, y shomer todos sus hukim, estatutos. No pondré ninguna de las enfermedades que puse sobre los mitzrim, los egipcios, porque yo soy Yahuwah, Rofeja, el sanador, And again, o tu sanador. I repent Y nuevamente me arrepiento for breaking this mitzvah. por haber roto este mandamiento. I believe Yo creo that I was sick que yo estaba enfermo because I broke this commandment. porque yo rompí este mandamiento. I didn't show Mer Yo no guardé one of his feasts. una de sus fiestas. So I had this coming. So yo sé que esto venía. I had this coming. So I repent Así que publicly. me arrepiento públicamente.
Which feast was that? We weren't here for Memorial Weekend. Oh. But that was Shavuot. Shavuot. Yeah, we did ahead of time. We planned our Yo no estuve, no estuvimos. Anniversary, yes, I remember. Nosotros habíamos planificado esto hace muchos meses atrás y no calculamos que caía en el mismo fin de semana. yeah. So we did repent Sí, claro, nos arrepentimos. because I even went after when we found out, we were like, oh man. Porque en el momento que nos enteramos, claro que nos arrepentimos. But we said that never again, Pero dijimos que nunca más, never again nunca más will we break that. romperemos de We nuevo. will do after Celebraremos antes o después. or before. Yahuwah comes first. Porque Yahuwah viene primero. And like I said earlier, Y como dije anteriormente, it starts from the top. debe de comenzar desde arriba. So I apologize to my kids, Así que yo me disculpo con mis hijos apologize to my audience, y también con mi audiencia. and at the same time, Y a la misma vez, humble enough to call a spade a spade. humilde, lo suficientemente humilde para llamar. I don't get an apology? I apologize to Oh, you. okay. Of course. I I've forgive been you. apologized to you a long time ago. ¿Qué un spade? Spade is Un spade. as. Call that what it is. That's what both is. What both is. Yeah. It's like using your Helga. Call it a spade. The good news. That's an old English phrase, man. The good news about your Exodus 15:26. Amen. Las buenas nuevas de Éxodos 15:26. Though it may not seem possible to the human mind, Aunque no le sea posible a la mente humana, Yahuwah has the ability to do the impossible. Yahuwah tiene la habilidad de hacer lo imposible. Yes, yes. Follow his commandments. Siga sus mandamientos. If you don't, Porque si no, this is what's going to happen to you. esto es lo que te va a pasar. Plain and simple. Es muy simple. Yeshayahu 41:10. Pasemos al libro de Yeshayahu de Isaías 41:10. Yes. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your Elohim. For I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my Zedakah. Yahusha. No tengas temor, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Eloja. Yo te doy fuerzas. Yo deparo ayuda. Yo te sostengo con mi victoriosa mano derecha. Amen. En mi justicia. He tells you not to fear Él te dice que no temas, because he knows that you will. porque él sabe que temerás. He's telling you, fear not, Pero él te dice, no temas, for I am with you. porque estoy contigo. But he's telling you because you're fearing. Pero él te lo dice porque él sabe que estás temiendo. If not, he wouldn't tell you that. Si no, no te lo diría. He says he will strengthen you Él dice que te fortalecerá, because you will be weak. porque él sabe que estarás débil. Yep. He says he will help you Él dice que te ayudará, because you need the help. porque él sabe que necesitarás la ayuda And you will feel helpless. y te sentirás impotente. He says, I will uphold you with the right hand of my tzedakah. Él dice que te sostendrá con su mano derecha de justicia. He's going to uphold you because you're falling. Él te sostendrá porque estás cayendo. So, this is the good news. Entonces, estas son las buenas nuevas. This is for you. Esto es para ti, For all of you that are falling. para todos ustedes que están cayendo For all you that feel that you're on the ground. y aquellos que se sienten que están en el suelo, en el piso ya. Fear not, No teman, for he is with you. porque Él está contigo. If you're still alive, Si aún tienes vida, he's still with you. Él aún está contigo. So, There's still hope. there is hope. Todavía hay esperanza. There's one thing that we're all guilty of. Hay algo de lo cual somos culpables todos.
we let pride not allow us to seek for help. Dejamos que el orgullo no nos permita pedir ayuda. Now, it may be physical, Ya puede que sea físico, but I'm talking spiritual too. pero estoy también hablando espiritualmente. Sometimes we're afraid to tell other people that we're low in emunah. A veces tenemos miedo de compartir con otros que nuestra emuná está en bajas. And this is the time when we need to let go of the ego and call our brothers and sisters. Y es el tiempo donde tenemos que poner nuestro ego a un lado y llamar a nuestros hermanos y And hermanas. you know what? Some Christians do it really well. Y saben que algunos cristianos lo hacen muy bien. They'll call you and tell you, I need you to pray for me. Te llaman y te dicen, necesito que ores por mí. Ma'ak does this. Y sabe que mi hermano aquí lo hace. When he's sick, Cuando él está enfermo or his son is sick, o sus hijos están enfermos, he'll call él llama and ask me to do a prayer for him. y él dice que por favor ore. That's tov. Y eso es algo tov, But a lot of us don't do that. pero muchos de nosotros no hacemos A eso. lot of us are falling in a ditch, Muchos de nosotros estamos cayendo en el cañado. and because we don't want people to think that we're down, Y porque no queremos que las personas piensen que estamos en bajas, we just stay in the ditch. simplemente nos quedamos ahí en el hueco. Or When try we to get have- out on their own. O tratamos de salirnos por nosotros mismos. When we have prayer brothers and sisters that are ready to fight, Y cuando tenemos hermanos y hermanas que están listos para pelear por nosotros, que It están sounds- listos para orar por nosotros. it sounds silly, Y se escucha algo tonto, but just 5 seconds of prayer, you don't understand how much they can help. pero 5 segundos de una oración no saben ustedes lo que puede hacer. Just by another person hearing a prayer over you Solamente con el escuchar la oración de una persona hacia otra, heals your soul. sana tu alma. It's like food. Fuel. It's like fuel. Es como gasolina para tu alma, es fuego, es alimento. I don't know about you guys, Yo no sé de ustedes. but when I change my oil in my car, Cuando yo le cambio el aceite a mi vehículo, I don't know why, yo no sé por it qué, feels like the car's brand new for no reason. el carro se siente como que si fuese nuevo por ninguna razón. It may not be nothing. A lo mejor no es nada, Nothing might have changed. a lo mejor nada cambió, They probably never even changed the oil. a lo mejor ni cambiaron el The aceite, placebo effect. But just the thought, pero simplemente el pensamiento. oh, wow, my car's even stronger. No, it's not. Mi carro se siente más fuerte, no lo, But isn't it true? pero es cierto. Yeah, that's how I feel with tires. And you're like, wow, it feels great. Y tú te dices a ti mismo, wow, se siente rico, The body is the same. pero el cuerpo es lo mismo. Your soul has the same effect. Tu alma tiene el mismo efecto. Sometimes you need to hear somebody else even talk about the Ruach HaKodesh. A upon you. veces necesitas oír a otra persona hablar hasta de la Ruach HaKodesh. Sometimes you need to hear Yahuwah's name upon you. Y algunas veces tienes que escuchar el nombre de Yahuwah sobre ti. May Yahuwah bless you today, my son. Que Yahuwah te bendiga hoy, May mi hijo. Yahuwah keep you. Que Yahuwah te guarde. Just that alone can help your emunah lift itself up. Eso puede ayudar a tu fe levantarse. And we fail at that. Y hemos fallado en eso. Pride is killing us. El orgullo nos está matando. Hell of a drug. That's right. Probably the hell of a drug. It's a hell of a drug. El orgullo es una droga del Demasiado infierno. fuerte. Del infierno. Yeshayahu 30, you didn't say something? No. Yeshayahu, still in Yeshayahu 38, 16 and 17. We're almost wrapping it up. ¿Yeshayahu qué? 38, Yeshayahu 38, 16 and 17. Oh Yahuwah. 16, 17. Oh Yahuwah. By these things men live. Mm-hmm. And in all these things is the Chaim of my Ruach. So restore me and make me live. See, for Shalom I had great bitterness, but you have in your Ahavah for my being delivered it from the pit of corruption. For you have cast all my sins behind your back. Yahuwah, por estas cosas la gente vive. En todas ellas está la vida de mi Ruach.
está restaurando mi salud y dándome vida. Aunque en vez de shalom me sentía muy amargado, tú deseabas mi Jaim y la preservaste del abismo de la nada, porque echaste todos mis pecados tras tus espaldas. This is the good news. Esta es la buena nueva. Though your pain may feel as if Yah doesn't love you, Aunque tu dolor se sienta como que Yahuwah no te ama, His purpose is much bigger than ours. su propósito es más grande que el nuestro. Suffering at times can produce a beautiful outcome. A veces el sufrimiento puede tener un final feliz. Trust me when I tell you. Pruning trees El cortar tus árboles, el apodar tus makes them árboles, look weak at first, lo hace ver débiles al principio, but when they bloom and blossom, pero cuando retoñan they look beautiful, se ven bellos and fruit comes from them. y dan frutos. Best artwork comes after war. That's right. Philippians 4:19. Filipenses 4:19. For what? 4:19. Hey, Bella. What are you doing there? Philipsia Mhm. 4:19. Who being past, feeding him. Mm-mm. 4:19. Oh, I'm in the Ephesia. Sorry, Ak. Philippians. I love you though. But The people will fill it. But by Eloah shall supply all your needs according to his riches by the Tifereth le Mashiach Yahusha. Pero Yahuwah suplirá todas sus necesidades de acuerdo a su voluntad y sus riquezas por la Tiferet, la gloria de Yahusha HaMoshiach. Yours says Yahuwah or Eloah? Yahuwah. on the beginning, Yahuwah. but my It Lord. says a lot. Mine says Eloah too. Yeah. I like it better. No matter what your needs are, No importa cuáles sean sus necesidades, Yah can fulfill them if you lean on Him. Yahuwah puede cumplirlas si te reclinas en Él, si te apoyas de Él, So far, and so long as they don't break Torah. mientras no rompan la Torah. Sometimes when we read scriptures Cuando leemos las Escrituras and we read all these things saying that all your needs will be y fulfilled, leemos donde dice, todas tus necesidades serán suplidas, what is your needs? ¿cuáles son tus necesidades? What are a man's needs? ¿Cuáles son las necesidades de un hombre? To live. El vivir, What do you? Food? Oxygen, food, oxígeno, comida, water, agua Much wine. Shelter. and shelter, y un techo. and wine and strong drink. Shlomo says it. Shlomo says it. So those are your needs. Esas son tus necesidades. Your wants Ahora, lo que tú quieres is a different story. es diferente, es Don't una- es otra confuse. historia. Don't confuse one with the other. No confunda una cosa con la otra. If the birds are given food, Si a los pájaros del aire se les da de comer, what more shall be given to you? ¿qué más se te dará a ti? But remember, Pero recuerde, a bird needs food. un pájaro necesita comida. Needs lemon. A bird needs water. That's the way you say it, that's why. Un pájaro necesita agua. A bird doesn't need a jet. Pero un pájaro no necesita un jet. A bird doesn't need a Un manicure avión, no, un avión es diferente. or a pedicure. Y un pájaro no necesita que le hagan el manicure ni el pedicure. Same thing with you. Y lo mismo contigo. When you ask Yahuwah, ask him what you need, not what you want. Cuando le vayan a pedir a Yahuwah, pídanle lo que necesiten, no lo que ustedes quieren. And he will supply all your needs Y Él te suplirá todas tus necesidades according to his riches de acuerdo a sus riquezas by the Tiferet of Mashiach Yahusha. y a través de la Tiferet, la gloria de Yahusha, nuestro Mesías. Okay? ¿Ok? Ok.
you need. But after you ask for your needs, can you ask for your wants? David did. Hey, Después de que él supla sus necesidades, usted puede también pedir por lo que quiere. Yo creo que esas son las cosas que son añadidas cuando hacemos la voluntad, sin tener que pedirla. Si ahora tanto, él sigue abriendo camino. of course. So, te da en abundancia. Y con lo que sobra, después de tu necesidad, tú puedes suplir lo que quieres. Totally. Yo creo. Makes sense. Revelations 21:4. Ay, me and Bianca feel the same about this book. Oh no, this is a good one. This is the one that you want to read all the time. Oh, you see how she said it? I said, I was like, oh. Revelations 21. 21:4. Revelaciones 21:4. The greatest of all the news. How many revelations are there? Oh, only one. Revelación. It's one revelation. Sí. Not revelations No. or revelaciones. Yeah, It's that was me. That was me. one Dice that is revelación. mama and son. I didn't even tell you. Yeah, you did. Revelations. Si era 21, ¿qué? 4. 21:4. Ajá, 21:4. I was asking for this verse. Listen, we're the Torah. Oh, I know. Facts. I appreciate 21:4. Total 5 vote. Ni en eso nos salvamos. ni This is eso. great. Listen to this. Esto es gran, es Alright, espectacular. 21:4. Escucha. And Yahuwah shall wipe away all tears from your eyes. Amen. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying. Neither shall there be any more pain, for the former things have passed away. Y Yahuwah enjugará todas las lágrimas de tus ojos, y ya no habrá más muerte, ni aflicción ni llanto. Amen. Tampoco habrá más dolor, por cuanto las cosas anteriores han pasado. No more pain. Ya no habrá dolor, No more suffering. ni sufrimiento, No more sickness. ni enfermedad. No coughs. Ya no toseremos, No more halls. No mosquitoes biting you. ni los mosquitos picándonos. For the order of things have passed away. Porque el orden de las cosas han pasado. This is the greatest news that we can get. Es la noticia más grande que podamos recibir, That this will happen. que esto va a pasar. Everything that we do Todo lo que from hacemos, the morning when we wake up desde el momento en que nos despertamos en las mañanas until we go to sleep, hasta que nos acostemos, it's here about bad things happening. es cosas malas que están aconteciendo. Listen to what happened to this guy. Mira lo que le pasó a este tipo, Look what happened to this guy. mira lo que le pasó a aquel tipo. My son is having problems. Mi hijo tiene problemas. It's nothing but problems from the morning you wake up until the morning you go to sleep. Simplemente problemas desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos. There will be no more problems. Ya no habrán problemas. I think we're going to be so happy. The only time we're going to be crying is just because you're laughing too much and not Todos estaremos calamity. felices y creo que la única ocasión donde lloraremos es de la alegría. I'm going to ask a question that I probably asked just here internally. Voy a hacer una pregunta que creo que solo la pregunté internamente. When you laugh, Oh my God. have you ever laughed at anything that's not a calamity? Yes. ¿Alguna vez he reído de algo que no es una calamidad? Give us an example. Dad jokes. They're so bad. But you're laughing at the expense of Exactly. Denos un ejemplo. Give us something that you laugh at that righteous. was righteous, that didn't have a evil intent behind it. Deme un ejemplo de... I'm waiting. Perdón, sí. Deme un ejemplo de algo del cual usted se ha reído, que no haya sido una calamidad o con una mala intención detrás de ella. No me diga que alguien se cayó, no me Yeah, diga you que... can't say that somebody fell. Oh, when he tripped and fell, that's a calamity. I laugh at cute things. Because they're so cute. I don't know. I need to Dice see al final que something. ella se ríe de las cosas que son bonitas porque son tan lindas.
Can you think of any? I've always said, is it ha-ha funny or hee-hee funny? How bad, and the ha-ha's really bad and you shouldn't be laughing, that's when you're laughing real hard. Think about it. Oh, he stepped on the dog. Whatever. That's hee-hee funny. I'm kind of laughing at a picture of LeBron James for like 30 minutes. He's the butt of the joke. Exactly. It's not laughing at him, it's just that his jersey said wish shopping on it. Exactly. Yeah, you're laughing at where he shops at. He's the butt of the joke. At the end of the day, there's always something. Siempre es algo que no es behind it. bueno. Cuando nos reímos así, casi siempre por mala costumbre es algo que ha acontecido que no causa When people fall, it's hilarious. When people fall, it's hilarious. I'm thinking about little The kids. snow ones. Little kids, even little kids They laugh. roll a little. When you make believe you get hurt. Yeah. Y hasta Little los kids niños- laugh. Hasta los They niños die. pequeñitos se ríen cuando tú le haces creer a ellos que te lastimaste de alguna You make their manera. whole day. Yeah, tear her out. Connection to the I can't think of any time when you're laughing at something genuine good. No creo que puedo recordar en algún momento donde I don't think genuinamente te has reído tanto que haya sido por algo tonto. Now, I do recall Pero sí recuerdo laughing so much al haberme reído tanto that I start crying que comienzo a llorar. Sí, because I can't stop. porque no puedo detenerme. Ya, a mí me ha pasado. Now, that must have been a real bad calamity to make you. Horrible. Eso debió haber sido una mala calamidad. That's terrible. But anyways, Focus. let's get back to this. If anybody can think of anything, please write it down and send it to me because I can't think of anything. Si alguien puede pensar en algo tonto por lo cual se ha reído hasta llorar, por favor déjenme saber. We'll send it to HR. The last one. Yochanan 14:27. Juan 14:27. I wonder if we won't be able to laugh either. No laughing. Laugh is food for the soul, Yes, sir. supposedly. When you laugh a lot, you feel good. You feel real. Has Yahusha ever laughed? No, but he has wept. He doesn't laugh. I mean, a serious man. I don't have time for all this. My bad. He said he's a serious man. I know that it says Yahusha cried, that's the shortest verse. Yeah. But has he laughed? ¿Quién fue que preguntó, Iri? Vivi preguntó He's si, rejoiced. si sabemos si Yahusha se rió No, I alguna asked. vez. Oh, no, él me preguntó. Y Yahusha dice Fernando rejoiced. que hombre él no cree serio. porque él era un hombre muy serio. Hombre serio, hombre serio. Un hombre serio. No, he is, jokes aside. Hijo de hombre. Macho. Macho de hombre. Because he's straight from your hood. Macho de hombre. There you Los go. derechos de la mujer. Bueno, se está hablando de algo. Shalom. I leave with you. My own shalom I give to you. But not as the Olam Hazeh gives you. Let not your lev be troubled, Amen. neither let it be afraid. Shalom en mi nombre yo les dejo. Mi shalom les doy, pero no como el mundo entero lo da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. I didn't pull it up. Okay. Oh yeah, right there. Right. Man, they be adding in that What scripture. happened? Tell me so I can correct it. In my name. En mi nombre. Eso no está. I don't have that. What do you have? My shalom I leave with you. Me too. What about if you look it up the way you look it up? Let's see. This is a Brit Chadasha. Yeah. See if it's in the Ah. Greek. Well, it sounds good. It does sound good, So but don't pick on the things that Where sound does you? good. Which one says? What is it? That, what's the? Shalom en mi nombre les dejo. can't be adding. 1427. Remember, this has to be all one translation. Yeah. The whole side. I mean, no. Shalom les dejo. No, let me see. That's what it should say. I hate that shit. That's it. No.
Shalom les dejo. Shalom les dejo a usted, con ustedes. ¿Verdad, man? Shalom I leave with you. Yeah. No, that's what it should say. Oh, Shalom I leave with you. Shalom les dejo con ustedes. Our kids can't do that. no, porque depende que yo sé les That's dejo. banned in my house. It's It's good. closed. Now, They want to get while you're looking, Yeah, go ahead. this is the good news. Esta es la buena nueva. Yah does not see you Yahuwah no te ve or provide for you as the world does. o provee como lo hace el mundo. His love supersedes any worldly love. Su amor es más grande que cualquier amor terrenal Or support you can ever receive. o apoyo que usted pueda recibir. There's no love from this world that can be greater than the love that Yahuwah has for you. No hay un amor en este mundo que pueda ser más grande que el amor que Yahuwah tiene por usted. Not your mother's love, No el amor de tu madre, not your father's love, no el amor de tu padre, not your husband's love ni el amor de tu esposo or wife. o esposa. Yahuwah's love is like nothing El amor de Yahuwah es como nada that you've seen in this world. que usted haya podido ver en este mundo. Yeah, in the Aramaic Peshitta, it doesn't say in my name tampoco. So, Romans 10:17 says the following. Romanos 10:17 dice lo siguiente. ¿Joder? Yes, read it. Romans 10:16. Yeah, 10:17. Romanos 10:17. Oh, I read it. Of course it is. Fantastic then. You need your appointments, man. Sure. You need your appointments. So then, emunah comes by hearing, and hearing by the word of Yahuwah. What? Romanos 10:17. Yes. Oh, I'm sorry. I'm looking at 9:17. That's the one I have highlighted. I was like, wait, what? Así que la emuná viene del oír y el oír por la dabar de Yahuwah. Amen. Yahusha. Developing your faith El desarrollo de tu fe through the reading of the Bible a través de la lectura de las escrituras will give you hope te dará esperanza and keep you reminded of His promises. y te mantendrá recordando su promesa Now, o sus promesas. here it says, emunah comes by hearing, Aquí en este verso dice que la emuná viene a través del oír, not reading, right? no leyendo. But how can you hear Pero ¿cómo puedes escuchar if you don't read this? si no lo lees? The only way that can happen De la única manera que esto puede pasar is by you. If you're not reading it, somebody's reading it to you. es si usted no lo está leyendo, que alguien se lo esté leyendo a usted. I know a lot of people that don't like to read, Conozco de muchos que no le gusta leer, but I do know a lot of people that like to listen. pero conozco también de muchos que solo le gusta escuchar. Some people prefer to hear a video on YouTube, Muchas personas prefieren escuchar un video en YouTube, even if it's somebody reading scriptures, aunque sea una persona que esté leyendo las escrituras, than picking up scriptures and reading it themselves. que tomar en sus manos una escritura y leer por sí mismo. There's nothing wrong with that, Y no hay nada malo con eso, because you're hearing the word. porque estás escuchando la palabra. You're Shema. Tú estás haciendo Shema, estás escuchando. You're listening to the word. Estás escuchando la palabra. And sometimes when we read this, we can't explain it ourselves. Sometimes we need somebody else to explain it to us. Y muchas veces cuando leemos no entendemos lo que leemos y necesitamos que alguien nos ayude con una explicación. Or just by even just the way that they read it, it might sound different from the way you're reading it. Y a lo mejor de la manera que otra persona la lee es diferente en la manera en la cual tú lo leerías. So, emunah, faith, comes by hearing the word. Así que la fe viene a través de escuchando la palabra. You should read 13 through 16 as well. Dale. Ah, bueno. Of Romans, chapter 10 Great, go ahead. 13 through what? through 16. El hermano quiere que leamos los versículos que están anterior al 17, del 13 al 16. Read. Read. Romanos 10, del 13 al 16. For whoever shall call upon the name of the Master Yahuwah shall be saved. Porque todo aquel que invocar el nombre del Kadosh de Yahuwah será salvo.
How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a proclaimer? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un proclamador? And how shall they proclaim except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that proclaim the Besorah Veshalom, and bring Besorot Good news. of told things. ¿Y cómo proclamarán si no les fueron enviados? Como está escrito en el Tanakh, cuán preciosos son los pies de los que proclaman la Besorot de Shalom y traen la Besorah de cosas tov. They have not all obeyed the Besorah, for Yeshayahu says, Yahuwah, who has believed our report. Wow. Our report. Mas no todos obedecieron la Besorot, pues Yeshayahu dice, Yahuwah, ¿quién ha creído nuestro anuncio? So, like the Ak was saying, some people Como dijo el hermano, algunas personas need to hear necesitan escuchar the name el nombre to be saved. para ser salvos. But how are they going to hear the name Pero ¿cómo van a escuchar el nombre in whom they have not believed? en alguien en quien no han creído? How are they going to believe ¿Cómo van a creer if they haven't heard? si no han escuchado? How are they going to hear if there's no one proclaiming? ¿Y cómo van a escuchar si no hay nadie proclamando? And how is somebody going to proclaim if they haven't been sent? ¿Y cómo va alguien a proclamar si no ha sido enviado? It's all a process, Es todo un proceso and you need to be discipled. y tienes que ser disciplinado. Everybody in the internet is a teacher. Todo el mundo en el internet hoy en día es un maestro Everybody has a congregation. y todo el mundo tiene una congregación Everybody knows the exact will of Yahuwah. y todo el mundo conoce la voluntad exacta de Yahuwah And nobody wants to learn at the feet of no one. y nadie quiere aprender a los pies de nadie. Why? ¿Por qué? Because of pride. El orgullo. And you know what has fueled that pride? ¿Y sabe lo que le ha dado gasolina a ese orgullo? Google and YouTube. Google y YouTube. Because at one click, Porque con un clic you learn something. aprendes algo. Now all of a sudden you see the dude on the internet vomiting everything. Y ahora de repente ves a alguien en el internet vomitando todo lo que sabe. Proclaiming half-truths Proclamando verdades a medias and false prophecies. y profecías que son falsas. And nobody can say anything Y nadie puede decir nada That's right. because they're teachers. porque son moreres. No, we had this discussion last Shabbat when we were talking about the no situation. You know, so what I can say, Lo que yo puedo decir, find someone that has a good report encuentren a alguien que tengan un buen reporte and dedicate 5 years to them. y dedíquele por lo menos 5 años a esa persona Learn at their feet y aprenda a sus pies and then go out and start teaching. y luego salga a predicar o a enseñar. Amen. Amén. Just remember, Simplemente recuerda the sickness within que la enfermedad que está dentro is pride and sin. es el orgullo y el pecado. Amen. We love you. Amore, ¿Qué? ¿Quiere hacerla? nos amamos. Yeah, it's not even 3. Come on, the wife wants to read the Parsha. Vamos a leer la Parsha ahora. Tov Meod. Come in. Give space to gonna be the new Abba in the house. Oh man. No, mira, está new ahí. No, usted va a coger la computadora, usted se sienta aquí y usted hace la Parsha. You read for your eye. All right, that's fine. No, yo dije usted se va a sentar aquí. Usted va a sentar aquí. ¿Y quién va a hacer?
Yo nunca he hecho eso. ¿De verdad? Yo lo hago. Ah, tofu. Ooh, Venga, Pili. the new generation. Yes. Allow me to sit and reintroduce myself. My name is Mark. Hey, My brother. Taylor and me. I haven't held this. Alrighty, so today's Torah portion Así que la porción de la Torah del día de hoy is between the chapters of Shemoth 19 through 22nd. la podemos encontrar en el libro de Éxodos del 19 al 22. This is Monday. 12 teaching, papi. Yes, teaching today was a great insight. El mensaje de hoy fue, no sé si es clarificante. Why we always have to keep a moral inventory. ¿Por qué tenemos que guardar un inventario moral constantemente? The layman, Es- the normal man, los hombres regulares, Los hombres regulares would just take this situation and say, oh, I just got sick. tomarían esa situación y se dirían a sí mismos, simplemente me tocó, me enfermé. They wouldn't take the opportunity to understand why No tomarían la oportunidad de entender por qué se enfermaron and self-reflect. y reflexionar en sí mismos. That's Amén. if you're a person who believes in science, Si eres una persona que cree en la ciencia, they always tell you there's a why behind everything. siempre te dirán que siempre hay un porqué detrás de todo. And the best of minds Y las mejores mentes allá afuera are those who ask that question. son aquellos que hacen la pregunta. So, it's always good to have a leader that is always willing to put themselves first, Es bueno tener siempre un líder que está dispuesto a ponerse a él primero so that they can set a proper example. para que puedan poner un ejemplo adecuado. Baruch Hashem Yahuwah. ¿Cuál te quieres leer? Del 19 al 22. Well, also, this is a very interesting time. ¿Fuertes? Yes, this is a very interesting time. Esta lectura dice que aconteció un tiempo muy interesante. Moshe is coming down from the mountain Moshe está bajando del monte after spending some time with Yahuwah después de haber pasado algún tiempo con Yahuwah and going face to face with Yahusha. y estando de cara a cara con Yahusha. And Moshe has received the living instructions, Y Moshe ha recibido las instrucciones de vida which we o know, vivientes, as Torah. la cual conocemos hoy como la Torah. Now, all the young kids have to memorize Exodus 20, Ahora todos los niños les dicho que tienen que memorizarse el Éxodo 20, which gives you the 10 commandments that we all know and love. los cuales nos dan los 10 mandamientos que amamos. So, I'm not going to go over that because that's something you guys should read your home as a family. No voy a leer el capítulo 20 porque creo que es algo que deberían de leer juntos en su casa. But what I will read is Exodus 21, Pero sí leeré Éxodo 21 el día de hoy. because many people stop at Exodus 20 Porque muchos se detienen en el 20 and they don't read the continuation. y no leen la continuación. Moshe didn't come down with only the 10 commandments. Moshe no solamente bajó con los 10 mandamientos, He came down with the living, loving instructions of Yahuwah. él bajó con las instrucciones de amor de Yahuwah. So, verse 1 of chapter 21. So, ¿él lee, tú te escribes o qué? ¿Cómo viven? Tú, el uno y el otro. Okay. You read first and I read. Aquí, read. Oh, you're reading. Okay. Unless you You can read the Chadasha. I'll read the Brit. You read. Okay, so ¿Tú quieres primero o yo? start in Spanish. Okay. It's easier. Éxodo 21:1. Estos son los mishpatim, los juicios que pondrás delante de ellos. Now these are the mishpatim, the commandments that you shall set before them. Si tú compras un hebreo, un siervo hebreo, 6 años él servirá, y en el 7º él saldrá libre sin tener que pagar nada. If you buy a Hebrew servant, Erim Eved, 6 years he shall serve, and in the 7th he shall go out free for nothing. Wait, why is this case? ¿Por qué vemos este caso? We will read later on in the book of Leviticus, Podemos verlo más adelante en el libro de Levíticos. but lifelong servitude does not exist Pero de que una vida entera de servitud no existe, unless the person chooses so. al menos que el siervo lo escoja por sí mismo. Man has taken this concept of servitude El hombre ha tomado el concepto de lo que es tener siervos
which was set by Yahuwah, as you el see, cual fue puesto aquí por Yahuwah, como pueden ver, and corrupted. pero lo han corrompido. Here, Aquí, a man un hombre is only there for 6 years. solo sirve como siervo por 6 años And during the 7th year in the land, y en la tierra, y luego en el 7º año, everyone that has owed debts, aquel que debe dinero anyone that o is, tiene deudas, or anyone that is in servitude, o aquel que está en servitud o es un siervo, or, and this is a cultural point, esto es un punto cultural. if you want to renew your vows, Si quiere renovar sus votos, this is the year you do it, every 7th year. este es el año en que lo haría, en el 7º año, It is a Shabbat to the land. porque es un Shabbatón para la tierra. You know, and we read about that in later Puede scriptures. verlo más detalladamente en las escrituras más adelante, But it starts here. pero comienza aquí. Si él llegó soltero, se irá soltero. Si él estaba casado cuando llegó, su mujer irá con él cuando él se vaya. If he came in by himself, he shall go out by himself. If he was married, then his wife shall go out with him. Pero si su amo le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, entonces la mujer y los hijos pertenecen al amo de ella y él se irá solo. If a master has given him a wife, and she has borne him sons or daughters, the wife and her children shall be her masters, and he shall go out by himself. Sin embargo, si el siervo declara, yo amo a mi Adón y amo a mi mujer y a mis hijos, así que no quiero ser desencadenado. And if the Aved, the servant, shall plainly say, I love my master, my wife and my children, I will not go out free. So here, Aquí, he's not making an oath. él no está haciendo un voto. This is a very early example of make your yeses yes and your noes Es noes. simplemente un ejemplo temprano aquí, donde te enseña que tu sí deben ser sí y tu no deben ser no. Also, there's a clear distinction being set up. ¿Qué? There's a clear distinction being set up. Y hay una distinción muy clara que está siendo establecida. What is yours, it is yours. Lo que es tuyo es tuyo. What is given to you Lo que se te es dado can be taken from you. puede ser quitado. Very much so like the things of Yahuwah. Mucho como las cosas de Yahuwah. The master can give it, El Adón lo da, the master can take it. el Adón lo quita. This model is followed through from the Shamim and through the earth. From who? Oh, este patrón es seguido desde los cielos hasta la tierra. Verse 6. 6. Entonces su amo lo traerá delante de los shoftim, los jueces, y allí en la entrada o en los postes de la entrada su amo le perforará la oreja con una lesna, y el hombre servirá leolam vae. Then his master shall bring him to the judges. He shall also bring him to the door, or the doorpost, and his master shall pierce his ear through with an able, and he shall serve him leolam vae. Si un hombre vende a su hija como sierva, ella no será libre como los hombres abadim. If a man sells his daughter to be a female servant, she shall not go out as the male servants do. Si ella no agrada a su amo, que la ha desposado, entonces él permitirá que ella sea redimida. Él no tendrá poder para venderla a un pueblo extranjero, porque la ha tratado injustamente. If she pleases not her master, who has betrothed her to himself, then he shall let her be redeemed. To sell her to a strange nation, he shall have no power, seeing he has dealt deceitfully with her. So again, this is all starting with this. We're talking about Hebrews only. Estamos hablando aquí de los hebreos solamente. This is not you're taking foreign lands, foreign people, foreign affairs. No está tratando ni de tierras extranjeras ni de extranjeros en general. In modern terms, En términos modernos, if you have a brother or sister in the faith, si tienes un hermano o una hermana en la fe and they have children, y ellos tienen hijos and they give one of their sons or daughters to your family, y ellos le dan uno de sus hijos o hijas a tu familia, be it to marry another young one, ya sea en casamiento or for you to take as an additional wife, o para tú tomarla como una esposa adicional, it is not your right no es tu derecho to give that to Jeff Bezos.
para que tú las des más adelante a otra persona, even if that person could take care of them. sin importar si esa persona puede cuidar de ellos o no, This is an agreement between Hebrews porque es un acuerdo entre hebreos that share the pact that was made by Abraham, Isaac, and Jacob. que están compartiendo el pacto que se hicieron entre Isaac, Jacob y Abraham. So that's why it says here you're dealt deceitfully with her. Por eso es que claramente dice que entonces estarías tratando injustamente con ella. Proceeding. Verso 9. Si él la ha hecho casarse con su hijo, entonces él la tratará como una hija. And as I just said, and if he has betrothed her to his son, he shall deal with her after the manner of daughters. She becomes part of that family. Ella se convierte en parte de esa familia. She is not an in-law as Western society has. Ella no es una hija, nuera, como dice la sociedad del este. She is as to you as one that was born of your wife. Sino que en verdad se convierte en una hija como si tu esposa le hubiese dado luz. Same concept as someone who was born natively in the land or someone who converts to the faith. El mismo concepto que utilizamos cuando alguien se convierte a la fe, que es como uno que ha nacido en la tierra. These chapters are setting a societal standard. Estos capítulos todos están estableciendo un estandarte para la sociedad. 10. Si él toma para sí más de una esposa, él no reducirá su comida, ropas o derechos conyugales. So again, going back to what I said earlier, now this is verifying what I said. If he takes himself another wife, which is again this woman that was given to him, Estoy reiterando lo que dije anteriormente. Si él ahora toma esta mujer como si fuera otra esposa, this is back in verse 7. lo vimos en el verso 7. Her food, her garments, her material rights, or natural rights, which marital, I can't say natural, marital rights shall not be diminished. Si él no le provee con estas tres cosas a ella, se le dará su libertad sin tener que pagar nada. If he does not give these three to her, then shall she go out free without money. So again, remember, she was a slave or a servant, Recordemos, ella fue una sierva and she was given to this man. y ella fue dada a este hombre. He has two options. Él tiene dos opciones. He can give her away, Él puede darla más adelante or he can keep her as a wife for himself or for his son. o puede quedarse con ella para que sea una otra esposa o una esposa para uno de sus hijos. But if the son or the father fail in these three things, Pero si uno de ellos falla en cualquiera de esas tres cosas que deben de proveer, she is no longer in the vet ya ella no es una sierva or a property of the family. o una propiedad de la familia. She can go. Ella puede ir. A free citizen, as they say. Cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte tiene que ser puesto a la muerte. He that smites a man so that he dies shall be surely put to death. Si no fue premeditado, sino que fue un acto de eloja, entonces yo designaré para ustedes un lugar a donde pueden huir. And if a man lies not in wait, but Elohim delivers him into his hand, then I will appoint you a place where he shall flee. Pero si alguno asesina a otro deliberadamente después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi misbea, de mi altar, y lo matarás. But if a man comes presumptuously upon his neighbor to kill him with guile, you shall take him away from my altar that he may die. So this is now a new set of standards. So before we were talking about servitude. Eso es ahora otros ejemplos, otros patrones. Porque primeramente están hablando de lo que era el servicio. Now we're talking about murder. Y ahora estamos hablando de los patrones que debemos de llevar para lo que es el asesinato. Because in Exodus 20, Porque en el capítulo 20 de Éxodos, verse 13 says you shall not murder. el verso 13 dice que no asesinarás. But obviously there's gray area within that. Pero es claro, como todo, hay áreas grises en eso. So this is addressing those gray areas. Entonces eso está dirigiéndose a esas áreas. Cualquiera que pegue o ataque a su aba o ima tiene que ser puesto a la muerte. Verse 15, he that hits his father or his mother shall be surely put to death. Quien secuestre Hold on. Elimelech me pide que un minuto.
If a person is willing to hit his Abba or his Ima, Si hay una persona que está dispuesto a pegarle a su padre o a su madre, that person does not belong in society. esa persona no pertenece a la sociedad. If you can smite the two people that brought you on this world, Si tú puedes pegarle a las dos personas que te trajeron a este mundo, what makes you think that that person will have any respect for anybody else in life? ¿qué te dice a ti que esa persona tendrá respeto por cualquier otra persona en esta vida? If you can't respect your father and your Ima, Si tú no puedes respetar a tu Abba y a tu Ima, you can't respect nobody. no vas a respetar a nadie. And if you can't respect your fathers, Y si no puedes respetar a tus padres, you don't respect Yahuwah. tampoco respetas a Yahuwah. You don't respect Mashiach. No respetas al Mesías. You have no care in the world for nothing other than yourself. Nada en el mundo te importa más que a ti mismo. You're a parasite Usted es un parásito. and you need to be stomped on. Entonces tú debes de ser pisoteado. This is the emphasis upon the sin that Ham committed. Es haciendo énfasis al pecado que hizo Ham. In the sense of lack of respect for the authority of the father figure, Una falta de respeto hacia la figura de autoridad de su padre. though it is not explicitly written as a sin that you can't forgive. Aunque no esté explícitamente escrito que no es un pecado que no pueda perdonar, From what I have read, de acuerdo a lo que yo he leído, every instance of disrespect to the father figure has led to immediate death. todo falta de respeto hacia un padre ha llevado a una muerte inmediata, In some capacity. de alguna capacidad u otra. So I'm not saying that you can't forgive, but I'm just saying No estoy diciendo que tal vez no pueda perdonar si esto ocurre, pero lo que estoy diciendo es que lo que he leído te lleva a la muerte. I'm just saying. 16. 16. Bueno, ya, dice que el que honra a su padre y su madre tendrá largos días en la tierra, so. Glad this is one sin I'm not guilty of. Facts. Amén. I'm just Quien secuestre un hombre y lo venda. Trafficking. Yep. All the way in the beginning of Torah. unfortunately. Quien secuestre un hombre y lo venda, o la persona es contratada en sus manos, será puesto a la muerte. Wow. And he that kidnaps a man and sells him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death. Cualquiera que maldiga a su papá o a su mamá, a su abba o a su ima, tiene que ser puesto a la muerte. And he that curses his Abba or his Ima shall surely be put to death. Same thing. Es lo mismo. If you can curse your Abba and your Ima, Si tú puedes maldecir a tu padre y a tu madre, you will curse Elohim as well. vas a maldecir a Elohim también. Because you can see your parents, Porque tú puedes ver a tus and padres. they are, I forget what book, but there's a book that says your parents are the physical manifestation of the authority put upon earth. I think that's what it is, something like that. Pero los padres son una manifestación física de la autoridad que está puesta sobre la tierra, Yeah, of Yahuwah. de Yahuwah. Because I think it's the same chapter that says that the kids are not yours, they're of Yahuwah. Ujú. But again, so if you take it literally, Si lo tomas literalmente, if you curse your parents, si maldices a tus padres, you're cursing the ambassador of Yahuwah, estás como quien dice maldiciendo al embajador de Yahuwah, which your parents are until you are of age of war, los cuales son tus padres hasta a la edad de guerra. which is 20 for men and for women when you get married, whatever that is. 20 para los hombres y la mujer hasta If que I'm se not casen. mistaken. And this is why you need to be careful. Y es por lo cual tienes que tener cuidado. You're supposed to always protect Estás supuesto siempre a proteger. your Abba and your Ima's Reputation. reputation. Ajá. Siempre tienes que proteger la reputación de tus padres. Because That's why the first you one that we're start talking killing, about the parents. remember that the tongue can kill. Recuerden que la lengua puede matar. When you talk wicked about somebody, you're actually putting them to death. Cuando tú hablas mal de alguna persona, tú lo estás matando. When you talk ill about your Y parents, cuando hablas mal de tus padres, that's exactly what you're doing. You're worthy of death. es exactamente lo que estás haciendo. As Y tú eres digno de la muerte. bad as you may think that your parents may be, Sin importar qué tan malo tú crees que tus padres son. trust me, you're always younger than your parents.
Créame, usted siempre es más joven que sus You're padres. never going to be older than your parents. Tú nunca vas a ser más viejo que tus And padres. while you may be wiser, Y a lo mejor te crees que eres más sabio. don't believe that they're going to get dumber. No te creas que ellos están siendo más They bien, más get wiser brutos, as well. porque ellos también se So van poniendo más they will always know sabios. better than you. Ellos siempre van a saber lo que es mejor que tú. So you need to always protect Tienes your que siempre parents, proteger a tus padres. reputation. Siempre tienen que proteger la reputación de sus padres. Don't let nobody talk ill about your parents. No either. permite que nadie hable mal o insulte a tus padres. At least when I was growing up, Por lo menos cuando yo estaba creciendo. the biggest insult El insulto más grande anybody can say was que cualquier persona puede decir es your mother. tu madre, Whatever tu you said, padre. your mother. Cualquier cosa que dijese se lo terminara con la frase de tu mamá o tu papá. Those were fighting words. Eso eran palabras para echar puños. Because your parents should always be on a pedestal. Porque tus padres deben de siempre para ti estar en un pedestal. I was raised that way. Yo fui criado de esa manera. Me too. And my dad could be a pain in the butt. Y mi papá puede ser un dolorcito en el trasero. But when he's in my house, he's the king. Pero cuando él está en mi casa, él es el rey. Period. Punto y final. And my mom, when she's here, she's the queen. Y cuando mi mamá está aquí, ella es la reina. Period. Punto y final. And that's the way that you should always treat your parents. Y es así como siempre debes de tratar a tus padres. The model's there. El patrón está allí. Again, I had this conversation with Amatia last week. Tuve esta conversación con el Morea Mate la semana pasada. But even Ishmael Pero hasta Ismael was never too far from his father Abraham. That's right. nunca estuvo muy lejos de su papá All Abraham. his days. Todos los días de su vida. And this was the quote unquote bad son. Y entre comillas, Papi, niño, no, nada. y entre comillas, este era el hijo malo. And it shows how much Abraham and Isaac in the book of Yashar Isaac and Ishmael loved Abraham so much in the book of Yashar. Y pueden ver en el libro de Yashar como estos dos hijos amaban a su padre. And a real life nowadays, look at our Asian counterparts. Y si quieren ver algo, un ejemplo presente, miren a nuestros hermanos asiáticos. I have plenty of Yo también. Pacific Islander people that their mom and dad don't stay in a nursing home. Yeah. They Yo stay tengo with muchos them. ejemplos de amistades asiáticas que no ponen a sus padres en estos centros de ancianos, sino que ellos se encargan de cuidarlos. That they die in their house and they bury them wherever mom and dad said, and that's what it is. Que cuidan de ellos hasta los días de su muerte. And that's not like that's because they're both Asian. No, I know Asian men that are following the culture with non-Asian partners, and they Y no still follow the simplemente practice. porque hay también interraciales que lo hacen también. So it just goes to show you how strong that cultural upbringing is. Puede enseñarte lo fuerte que es esta costumbre cultural. That's a beautiful thing that we should model. Y es algo precioso que todos debemos de seguir. Right. Verse 18. Si dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con su puño y la persona herida no muere y queda en cama, If men strive together, and one smites another with a stone or with his fist, and he does not die, but is confined to his bed, y se recupera lo suficiente para poder caminar fuera, aún con un bastón, el que atacó será inocente. Únicamente pagará el tiempo perdido y velará por su cuidado hasta que la recuperación de esa persona sea completa. That's cold. if he rises again and walks outside with his staff, then he that smote him be innocent. Only he shall pay for the loss of his time, and shall see to it that he is thoroughly healed. Again, fair measure for fair measure. Balanzas que son iguales. Obviously, this is a perfect example of when you're drinking too much wine. Él dice que para mí es un ejemplo de cuando tomas mucho vino. And, roughhousing occurs. Y... no los juegos. Jugar de manos. Ponen a jugar de manos. Se ponen a jugar de manos, ok. And someone gets hurt. Horseplay. But roughhousing is Y alguien sale lastimado. obviously you're not gonna go kill the person because someone got hurt in that altercation. No vas a ir a salir a matar a nadie porque alguien salió lastimado en esa altercación. But if someone gets hurt, it's the good thing to take care of that person. Pero si alguien sí sale lastimado, sería algo bueno que usted cuide de esa persona. And it should come from you. You shouldn't be, at the end of a barrel to do it. Y debería de salir de usted, no debería de nadie andarle forzando. Or being sued, as we see nowadays. O siendo, ¿cómo se dice eso? I don't know what it is. Demandado.
Really? Déjate estar sudando. I mean, but also, this also teach, although life should be peaches and cream, it's not. A pesar de que la vida debería ser todo frambuesa, no lo es. People fight. Las personas se pelean. People For no have reason. quarrels with other people. It's just the nature of the beast. Las personas tienen contiendas con otra persona, es simplemente algo natural. And sometimes you just gotta throw hands. Y en algunas ocasiones debes de tirar los puños. It is what it is. Es lo que es. But at the end of it all, Pero al final de todo, if you did end up hurting that person, si usted en verdad terminó lastimando a una persona, you have to take care of that person. entonces deberías tú de cuidar de esa persona. Because O de sus gastos. it could have gone either way. Porque pudo haber pasado de cualquier The manera. other guy could have hurt you. Puede ser que el lastimado hubiese sido tú. And now the other guy has to take care of you. Y ahora esa persona debe de cuidar de But usted. that's righteous. Pero es And algo again, justo. These are Hebrews. This is still among Hebrews. Pero estos son entre hebreos, personas que This llevan is la misma not- creencia. This is not a stranger. Esto no es un extranjero. This is the buddy you grew up with. Es la persona con la que creciste. This is the person that, in this circumstance, you've been walking in the wilderness for quite some time with. Ahora caminaste en el desierto. Can somebody read whatever Joanna put in the chat? It's long. So we can answer. So this is, again, being neighborly to your neighbor is very Siendo important. bueno con tus prójimos. Yeah. Okay. Let me see. Whether it be 20. verse 20. Si una persona golpea con una caña a su bebé o a su sierva tan severamente que éste muere, él será castigado. If a man smites his male servant or his female servant with a rod, and they die under his hand, he shall be surely punished. Pero si el Ebed sobrevive por un día o dos, no será castigado, puesto que el Ebed es su propiedad. But if he remains alive a day or two, he shall not be punished, for he is his property. Now, this is going to be read. I know many people use this as to not believe in the Bible because it's cruelty. Dice que muchas personas leerán esto y te dirán que no crean en la palabra porque esto es crueldad. But I'm going to do this in the most simplistic argument to combat that. Voy a tratar de explicarlo de la manera más simple de combatir esto. We have many people who believe in animal rights. Tenemos muchas personas que creen los derechos de los animales. What do you do with a horse that gets hurt? ¿Qué haces tú con un caballo que se lastima? You kill it. Tienes que ponerlo a dormir. What do you do with a cow that is ready to be slaughtered? ¿Qué haces tú con una vaca que ya está lista para ser yo sé la palabra. I don't know. Hamburgers. That was ready to be killed. Ay. Fire up the grill. Bueno, que también está supuesta, ya va para el matadero. You kill it. Usted la mata. Now, many will say that every living thing is of Yahuwah, nothing is worthy of being killed. Muchos dirán que todo lo viviente viene de Yahuwah y nada merece ser matado. Now, I'm not saying that a person's a cow or a horse, No estoy diciendo que un ser humano es una vaca o un caballo. but in the 6 years that they're in servitude, Pero en los 6 años que ellos están como siervos, sirviendo como siervos, they are in the same esteem están en la misma estima until they are jointed onto that family. hasta que sean unidos a la familia o So- integrados. There is, in certain circumstances, En ciertas circunstancias first and second rate citizens. son como si fuesen primero y segundo ciudadanos, That is clase de ciudadanos. That is just a reality. Es simplemente una realidad. And so this is before any political arguments. This existed before that. Esto existió antes de que haya algún argumento político. I'm not saying that you have to agree with it, No estoy diciendo que tiene que estar de acuerdo con ello, but it is a thing. pero si era algo. 22. Si dos hombres están peleando y hieren a una mujer preñada tan severamente que ésta aborte al niño y no muere, entonces aún si no tiene otro daño, tiene que ser multado. Pagará lo que determine el esposo de esa mujer, determinado por los jueces. If men fight and hurt a woman with child, so that her child departs from her, and yet no harm follows, he shall be surely punished, according to what the woman's husband will determine, and he shall pay as the judges determine. Pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida. And if there is any injury, then you shall give life for life.
Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Quemadura por quemadura, herida por herida y magulladura por magulladura. Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe. Now, this sounds, again, this is why a lot of people say Yahuwah of the Old Testament or the previous or the first covenant is a harsh Elohim. Por eso es que muchas personas leen esto y dicen que el Yahuwah del Tanakh, de la Torah, era un Elohim duro. But what is being established here? Pero ¿qué en verdad está siendo establecido aquí? Punishment has to fit the crime. Que el castigo debe de encajar con el crimen. That's something that, unfortunately, the United States has lost a lot of sight of. Y es algo que aquí en los Estados Unidos hemos perdido. I'll give you an example of a recent case I heard. Te daré un ejemplo de algo que pasó reciente. There was 2 cases going on in the state of California. 2 casos en el estado de California que tomaron lugar. One man killed his neighbor that came into his house trying to hurt him. Un hombre mató a un vecino que entró en su casa a lastimarle. It was an act of self-defense. Y fue un acto de defensa propia. Unfortunately, due to the situation, the person couldn't afford a lawyer. Desafortunadamente esta persona no podía pagar por un abogado. That person now sits in jail for 14 years for manslaughter. Ahora esta persona que mató para defenderse tiene que quedarse en la cárcel por 14 años. Versus, that same week, Verso, esa misma semana, person that was helping the cartel smuggle people from California was found. una persona que estaba ayudando a otros a entrar personas ilegalmente al país. That person is on the streets of California Esa persona está suelta en las calles de California with 3 years of parole. con 3 años de supervisión. Now, we read earlier that if you kidnap people, you should be put to death. Leímos anteriormente que si usted secuestra a un hombre o lo vende, tiene que ser puesto a la muerte. But Pero aquí here, estamos, here we see when we should be applying equal weights and measures. deberíamos estar aplicando medidas iguales, Unfortunately, the systems of man haven't followed through with this. pero lamentablemente el sistema del hombre no le ha dado seguimiento a estas leyes que Yahweh estableció. I'm a very big believer in public punishment, but Yo soy un creyente del castigo público, it's o públicamente. this is building a society of making sure that every crime fits the punishment. Aquí es lo que él se estaba asegurando era de establecer una sociedad donde cada crimen encajara con el castigo, Because Yahuwah is the just Elohim. porque Yahweh es un Elohim justo. Verse 26. 26. Si una persona golpea el ojo de su siervo o sierva y se lo destruye, él lo tiene que dejar ir libre en compensación por su ojo. If a man smites the eye of his male servant or the eye of his female servant that it perish, he shall let him go free for his eye's sake. Si le hace perder un diente a su siervo o sierva, tiene que dejarlo ir libre en compensación por su diente. And if he smites his male servant's tooth or his female servant's tooth, he shall let them go free for the tooth's sake. Si un buey cornea de muerte a un hombre o una mujer, el buey tiene que ser apedreado y su carne no se comerá, su dueño será inocente. If an ox gores a man or a woman that they die, then the ox shall be surely stoned, and his flesh shall not be eaten, but the owner of the ox shall be innocent. Pero si el buey tenía el hábito de cornear y el dueño fue advertido, pero no lo encerró y terminó matando a un hombre o a una mujer, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a su muerte. But if the ox was in the habit of goring, and the times passed, and has been told to the owner, and he had not kept it in, but that it had killed a man or woman, the ox shall be stoned, and his owner also shall be put to death. This is an example of being a Tov steward. Este es un ejemplo de ser un estudiante, un steward, You un have discípulo, Un amo. de un amo que sea todo, es decir, a Tov steward, a good caretaker, put it like that. una persona que cuida bien, And tiene buenos cuidados. remember, in the Hebrew culture,
In the Hebrew culture, en la cultura hebrea, where you're supposed to be someone that has a good reputation, tienes que ser alguien que tiene una buena reputación, a strong leader, un líder que es fuerte and most importantly, your house in order. y tu casa en orden. That Más starts importante. with you, your wife, and your children, Comienza contigo, tu esposo y tus hijos. and it ends with your servants and your animals. Y termina con tus siervos y tus animales. A good man Un hombre que es todo, has a good household, tiene una buena casa, un buen has hogar, good servants, tiene buenos siervos. and his animals are orderly. Y sus animales están en orden. ¿Verdad, don Tuta? If things are out of order, Si las cosas están fuera de orden, it poorly reflects upon the man, se refleja pobremente sobre el hombre. and obviously poorly reflects upon the society at the moment. Y pobremente sobre la sociedad en el momento. So you don't want to bring shame to your family No quieres traer vergüenza a tu familia. or the loss of life. O la pérdida de vida. So, yeah. For the person asking the question on ¿Las preguntas? no, Oh. salvación de Yahuwah. Oh, okay. Can you restate the question because I don't understand the question. What was the question? It says, but that's not the same. Helping people crossing one country to another is not kidnapping. When you mentioned the cartel and how Oh, when I says the person who was left on 3 years parole, that person was human trafficking people from Mexico to California as drug mules. These people were being stuffed with drugs that come into California to sell. And he was only given parole. They only gave him 3 years of parole. I'm sure the person also did it to find freedom in California. I'm sure that was part of the agreement. You mean probation? They don't get. But that's what I meant. I'm sorry, probation, not parole. But I'm thinking parole officer. Okay. That's what you were talking about. Yeah. Continue. Oh, even with that though, even let's say the case was the freedom thing, you can't justify a greater evil because of a good act that comes out of it. Which goes back to one of those teachings that I said there is no such thing as the lesser of two evils. If you go back in our catalog. But in the case of the first man, you say you couldn't afford a lawyer. Don't you have a right to an attorney anyways? Public defender. Yeah, they're not always girls, sorry. They're newbies. That's why they're free. But not their fault, they're newbies. You mean, I'm gonna give you No, a I'm not blaming the public defender. No, I'm not doing that. I didn't know that. Verse 30, please. Si él paga una multa impuesta para cubrir su pecado, su sentencia será sustituida si él paga la cantidad impuesta. If there be laid on him a sin covering penalty, then he shall give for the ransom of his life whatever is laid upon him. Si el buey acornea a un hijo o una hija, el mismo juicio se aplica. Whether it has gored a son or has gored a daughter, according to this judgment shall it be done to him. Si el buey cornea un siervo o una sierva, el dueño dará el amo de ellos 30 shekels de plata y el buey será apedreado. If an ox shall gore a male or female servant, he shall give to their master 30 shekels of silver, and the ox shall be stoned. Si alguien remueve la cubierta de un pozo o cava uno y no lo cubre y un buey o asno cae en él, If a man shall open a pit, or if a man shall dig a pit and not cover it, and an ox or a donkey fall inside. 34. el dueño del pozo tiene que asumir la pérdida compensando al dueño del animal, pero el animal muerto será de él. Yeah, You pay for it. correct. Yeah, pero you can't eat the animal, so you gotta throw it away. You bought it. You bought it for sure. Damaged goods. The owner of the pit shall repay and give money to the owner of them, and the dead beast shall be his. Si el buey de una persona cornea al buey del fraterno y éste muere, tiene que vender el buey vivo y dividir el dinero de la venta, y también dividirán el animal muerto. If the man's ox hurts another's so that he dies, then they shall sell the live ox and divide the money of it, and the dead ox also they shall divide. Again, to cover the expenses. Para cubrir los gastos. And not to waste meat. Remember, That's fair. we're You talking can eat it even if it dies. correct. You just can't touch the carcass. You just can't
You can't put it in the altar. You can't give it as Okay, a no, sacrifice. you gotta touch the carcass. You gotta touch the carcass. No, I'm talking about you can't touch the carcass once it's been dead. You cannot touch the carcass. No, because you can eat it. You have to eat it. Are you gonna eat it? Is it? Yeah. Why do you have to touch the carcass to take meat? Explain that. To butcher it. No, I'm not talking about the carcass like The bones. Really? Oh. But you, I'm talking about the dead animal. No, I'm talking about the meat. You're not The letting only animal. carcass that I know about that you're not Yeah. supposed to touch is the animal that died on his own of sickness. Exactly. That's the only one I If know an animal falls in the pit, how did he die? Of its own. of his own. So you can't Not touch. sickness. No, An animal dies of his own cause. No, that one you can because We'll this one look at that later. because it says you divide the meat. Yeah. No, I'm talking about this. This is animal fighting. This is clear. The one in the pit doesn't say you can divide it himself for it. This one you can. Completely different thing right above it. Ah. That's what I'm trying to say. It's two I distinctions. didn't know you were going back. I thought We're talking about the one that found the Yeah. pit. No. I'm talking about this guy. Yeah. This is to cover the expenses because you just lost an animal. The guy's ox just died. He lost an animal, but you're not gonna ever get him the meat because we're talking about society that's Roman. Unfortunately, meat is hard to come by. I'm type so. Verse. 36. Last Ah, read it. Oh, no. one. No, 36 is the last one. Pero si es conocido que el buey tenía el hábito de cornear en el pasado y el dueño no lo encerró, él pagará buey por buey, pero el animal muerto será de él. Or if it is known that the ox has gored in times past and his owner has not kept them in, he shall surely repay ox for ox, and the dead ox shall be his own. Amén, bebe. Take care of your oxes. Bella. Bella. Bella ain't no ox, I'm sorry. Which one are we reading, Isaiah? 14 through 16. Yeah, now we're gonna read in the book of John, Yochanan, Uh-huh. chapters 14 through 16. Papi, cualquiera que leamos. You want me to choose? Okay, so you can choose. No, I'm asking Go you ahead. want me to choose. Go ahead. I'm indifferent. Well, You're indifferent. I am not learned enough to come up with a meaningful message by reading. No, the papi, it's just reading. We're not doing a message. Well, yeah, but none of that goes into it when you read. I can't do that. don't go into it, don't worry. You just You just read, buddy. Well, you need to just make sure your ox don't kill anybody, right? That's it. Just make sure. Take us after and read it. The only animal we got is Bella. She ain't no ox. Dale. Alright, I'll read. All this thing. I'll read 16 then What? Okay. of John. John 16. So, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 16. You want to read first? Spanish first, Okay. please. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. These things have I spoken to you that you should not stumble. Los expulsarán de las sinagogas. Viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará, así rinde una ofrenda en servicio a Yahuwah. They shall put you out of the synagogues. Yes, the time comes that whoever kills you will think that he performs an offering in Yahuwah's service. Estas cosas les harán, porque no me conocen a mí ni al Abba. And these things will they do to you, because they have not known me or the Ahavah. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. But these things have I told you, so that when the time shall come you may remember that I told you about them. And these things I did not tell you before, because I was with you. Hold on. Amen. And verse 2, En el verso 2, he's saying that some people will put you out of the synagogues, que personas te sacarán de las sinagogas and they that kill you will think y aquellos que te maten creerán that he is performing an offering in Yahuwah's service. que él está haciendo un servicio, una ofrenda en el servicio de Yahuwah. We, at least in this house, Por lo menos en este hogar, we always say siempre decimos that unless you tell somebody that they're doing something wrong,
Que al menos que tú les digas a alguien que ellos están haciendo algo mal, they don't know that they're doing something wrong. a lo mejor ellos no saben que están haciendo algo mal. Here, these people think Aquí esas personas piensan that they're performing an offering in Yahuwah's service, que ellos están haciendo una ofrenda en el servicio de Yahuwah, while they're not. cuando no lo están They're haciendo. actually doing something for Hasatan's cause. En verdad están haciendo algo en la causa de Hasatán. So you have to be careful. Tiene que tener cuidado You need to be careful which side are you on. de qué lado tú te encuentras. Are you the one that's doing an offering in Yahuwah's service, ¿Eres, but you're not? ¿Eres tú acaso aquel que cree que está haciendo una ofrenda en el servicio de Yahuwah, pero en verdad no? You need to be careful. Tiene que tener cuidado. Continue. You put that video a couple weeks ago that was talking about that. That many in the nation will come after the believers and chastise them for the name. Yep. I put a really good video on that. I don't know, you. namesake. Yeah, it was a really good video. I don't know if it was his or something. It was really good. Verse 5. 5. Mas ahora voy en mi derek, en mi camino, al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? But now I go on my derek to him that sent me, and none of you asks me, where are you going? Más porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. But because I have said these things to you, sorrow has filled your life. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, será enviado. Nevertheless, I tell you the Emet, it is better for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come to you, but if I depart, I will send him to you. Cuando Él venga, reprenderá al Olam Haseh de pecado, y de justicia, Sedaka, y de Mishpa, juicio. And when he has come, he will reprove the Olam of sin and of Tzedakah and of Mishpat. No, Just be her. Yes. Ya, todas las traducciones dicen Él, pero debe ser ella, porque es la Ruach. Amén. Comforter is a El female. que consuela es la Ruach, pero todas las escrituras dicen Él, no se confundan. It's a play on what you know, Oh, yeah. because some people don't know who the Ruach HaKodesh is. Es determinado por lo que usted conoce, porque muchos no conocen quién es o cuál es el rol de la Ruach HaKodesh. Even at this time, Todavía aún en estos tiempos, while they were translating this, donde estaban traduciendo esto, they did not know that the Ruach HaKodesh is a female. no entendían que la Ruach HaKodesh es femenina. So they're going to write according to what they know. Correcto, y van a traducir y escribir de acuerdo a como But saben. when you read this, Pero cuando lees esto, understand that the Comforter is a female attribute. entienda que la consoladora es un atributo femenino. Because the Ruach HaKodesh Porque la Ruach HaKodesh has female attributes. tiene atributos femeninos. The feminine part of you. Amen. Let's Okay. continue. 9. De pecado, porque no creen en mí. Of sin, because they believe not on me. De Sedaka, justicia, porque yo voy a mi Abba y no me verán más. Of Tzedakah, because I go to my Abba and you see me no more. De Mishpa, juicio, por cuanto el gobernante del mundo entero está siendo juzgado. Of Mishpat, because the ruler of the Olam Hazeh is being judged. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden comprender. I have yet many other things to say to you, but you cannot grasp them now. Pero cuando ella, la Rúa de Emet, venga, los guiará a toda Emet, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Shema, y le mostrará cosas que vendrán en el futuro. But when he, the Ruach of Emet, has come, he will guide you into all Emet. For he shall not speak of himself, but whatever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come in the future. Question. Is the Ruach of Emet, All ruachs Are feminine, are feminine. is not part of the seven Ruachim of Yahuwah? Yes. They're all females. And all seven are female? It's ruachot. Oh. Achot. Write that down.
Ella me honrará porque recibirá de mí lo que es mío y se los mostrará. She shall esteem me, for she shall receive from me what is mine and shall show it to you. Todo lo que tiene Abba es mío. Por eso dije que él toma de lo mío y se lo mostrará. All things that my Abba has are mine. That is why I said that he shall take of mine and shall show it to you. Un poco más y no me verán. Y de nuevo, un poco más tarde y me verán, porque yo voy al Abba. A little while and you shall not see me. And again, a little while later, and you shall see me, because I go to the Abba. Entonces dijeron algunos de sus talmidim, discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dices? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco más tarde y me verán, porque voy al Abba. He confused them. Then said some of his Talmidim among themselves, what is this that he said to us? A little while, and you shall not see me, and again a little while, and you shall see me, because I'm going to the Abba. Así que decían, ¿qué es esto que dice un poco más? No entendemos lo que estás diciendo. They said therefore, what is this that he said? A little while. We do not understand what he is saying. Y Yahusha sabía que querían preguntarle y les dijo, están discutiendo entre ustedes sobre lo que dije. Un poco más y no me verán. Y de nuevo un poco más tarde y me verán. Now Yahusha knew that they desired to ask him, and said to them, do you inquire among yourselves what I said? A little while and you shall not see me, and again a little while and you shall see me? Amén, amén. Yo les digo que llorarán y se lamentarán. Pero el Olam Hased, el mundo entero, seguirá, se regocijará. Estarán tristes, pero su tristeza será simcha, alegría. Amen, amen, I say to you, that you shall weep and lament, but the Olam Hazeh shall gilah, and you shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into simcha. Cuando una mujer está para dar a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, porque la simcha de un niño que haya nacido en el Olam Hazeh. A woman when she is in labor has grief, because her hour is come. Yeah. But as soon as she is delivered of the child, she remembers no more the pain for the simcha that a son is born into the Olam Hazeh. Yes, baby. What? Sorry. That's only when the son is born. That's a fact. Oh no, when a daughter is born? That's what's written. Por tanto, ahora ustedes tienen aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se regocijará, y nadie le quitará su alegría. And you now therefore have sorrow, but I will see you again, and your lev shall gilah, and your simcha no man takes from you. Aquel día no me preguntarán nada. Amén, amén. Yo les digo que todo cuanto pidan a mi Abba en mi nombre se los dará. And in that day you shall ask me nothing. Amen, amen, I say to you, whatever you shall ask my Abba in my name, he will give it to you. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Ahora pidan y recibirán, para que su simcha, su alegría, sea completa. Until now you have asked nothing in my name. Now ask and you shall receive, that your simcha may be full. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado, pero viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje drash, sino que les mostraré en pashat las cosas respecto al Abba. Literalmente. These things have I spoken to you in figures of speech. But the time comes when I shall no more speak to you in figures of speech, but I shall show you in the pashat things concerning the Abba. The literal. En ese día ustedes pedirán en mi nombre, y yo no les digo que yo le pediré al Abba por ustedes. In that day you shall ask in my name, and I say not to you that I will ask the Abba for you. Pues Abba mismo los ama, porque ustedes me han apreciado, y han creído que yo vengo de Yahuwah. For the Abba himself loves you because you have loved me, and have believed that I came out from within Yahuwah. Wait, read that last part again. And have believed that I came out from within Yahuwah. That's crazy. Because I read this in the Jimmy, it does not read like that.
What's that verse? Verse 28. 27. John 16, 27. 27. Because this right here is Yahuwah and Yahusha one the same. Aquí dice, yo vengo de Jehová. See, I come from. There you go. That's how it reads. I come from. Not within. For the Father himself Loves you because you have loved me and have believed that I came out from within Yahuwah. No, From I Yahweh. It says from within Yahuwah. understand that. He's reading the King Jimmy. Yeah. The King That's James crazy. says, I came out from Yahweh. Salí de Ahavah. Pero mira, the next one just confirms it. Salí de Ahavah y he venido al mundo entero. Otra vez dejo el mundo entero y me voy al Abba. Amen. I came out from the Abba and have come into the Olam Hazeh. Again, I leave the Olam Hazeh and go back to the Abba. I tell you, man, people try their hardest to separate these two guys. Yeah. Facts. They try their La gente hardest. dice que aquí las personas tratan tanto y tanto de separar estos dos cuerpos, estas dos entidades que son Yahusha y Yahuwah, pero claramente dice, Una. ay no, pero estamos hablando de dos, como salieron de uno, ¿me entiendes? Correct. Sabemos que son uno, pero que ellos lo dividen como que son dos, Yeah. no Instead of relativamente. part of, they make it two parts. Ajá, en vez de uno. Sus talmidines le dijeron, he aquí que ahora hablas claramente y no usas drash, que es parábola, ¿verdad? O The subjetivo. drash is like the hint level. Subjetivo, entonces. Mhm. 29 Isaías. His Talmidim said to him, see, now you speak in Pashat and speak without drash. What is that word? To drash? That is, yeah, metaphorical. Metafóricamente. Second level. I've never heard that before. Yeah. Y Pasha es literal. There's 4 levels. So Torah. Understand? Pasha. Estamos seguros que sabes todas las cosas. No necesitas que nadie te cuestione. Por eso tenemos emuná, fe en que tú viniste por dentro de Yahuwah. Que tú viniste de por dentro de Yahuwah. Now we are sure that you know all things, and need not that any man should ask you. By this we believe that you came forth from within Yahuwah. Habló Yahusha diciendo, ¿ahora sí creen? Yahusha said to them, do you now believe? Ay. Observen, la hora viene. Si ha llegado, ¿en qué serán esparcidos cada uno por su lado? Y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Abba está conmigo. Behold, the hour comes, yes, has now come, that you shall be scattered, every man to his own country, and shall leave me alone. And yet I'm not alone, because my Abba is with me. Big facts. Estas cosas That's it. les he hablado. Mine says and in me. What? Mine says because my Abba is with and in me. It says I like that too. with me. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan shalom. En el Olam Hazeh tienen tribulación, pero tengan todo coraje. Yo he vencido al Olam Hazeh. Amén. These things I have spoken to you, that in me you might have shalom. In the Olam Hazeh you shall have tribulation, but be of tov courage. I have overcome and conquered the Olam Hazeh. Amen. Amen. Have I not told you? Be strong. Be strong and courageous. Anything anybody wants to? Did anybody address the chat? I don't know what she's trying to say. I'm totally confused. Okay, You we'll gotta do it off read air. Okay. Yeah. Okay, with that, we have read our weekly share Hemos leído nuestra porción de la semana, of the Parsha and the Brit Chadasha. de la Parsha y del Pacto Renovado. Once again, I want to thank you guys all for partaking on Yahuwah Shabbat. Gracias a todos los que participaron en el Shabbat de Yahuwah. This is just a small service. This is not the end of the Shabbat day. Es simplemente un pequeño servicio, el Shabbat no culmina aún. Remember to rest on this day. Recuerde descansar en este yom. And to borrow a line from my dad's teaching, Y para tomar una línea prestada de la enseñanza de mi padre, be thankful that you came into another Shabbat. den gracias que pudieron guardar otro Shabbat. With that, remember that we love you. Les amamos. We're Ahavah and Torah Ministries. Somos Ahavah y Torah Ministerios. Like and subscribe.
Denle un like y suscríbanse. And you guys enjoy the rest of your Shabbat. You should. Hit the Y notification denle a la button. campanita para que le notifiquen. And, that button. and if you like, comment, and subscribe. and if you have it within your heart to give a terumah, Y si Yahuwah lo pone en su corazón de dar una terumá para el ministerio, be it to us or to someone that crosses your path, ya sea a nosotros o si quiere ayudar a alguien que cruce su camino, then Yahuwah bless you. que Yahuwah te bendiga. Amen. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom. Wait, don't end this.